Whawekere lo wika Sau se ingofo lalo Seki mai au fika Ke leiloa, pulare mea Kupurka mafukanga Ia lai kange la e whawhea Whai mai sau kala Auange ingo kole la Waku mau pea lo wika Awe ke whaalongo solo ingisi kala whemeka ngaka Ku mai siava mua please Kasi a mo ika Nga o whaali ya kulele winga mongi o lo nofa Taimi nei tai ao O te aina Lea umasa o miti Au te whaia Taimi nei tai ao Whamoni mole whatali mai Ole a o inai le whaavavau I aluau Taimi nei tai ao O te aina Mea umasa o miti Au te whaia Taimi nei tai ao Whamoni mole whatali mai Ole a o inai le whaavavau I aluau Ole a o inai le whaavavau I aluau Ole a o inai le whaavavau Taraklava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mō. Samoa I amanuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso.
tumu le lalo langi lo walofa. Ia o mai te o iau tu la whanno. Leli wa anga le mai la o ona e tusa ma la wa fionga. E sidona leia te o tu la whanno lo wa fonga iafe o auro ma ario. Le ta mama manai. O mātua lusu i le tai au sengi se i o mātua whawhitai i a te oi. O le loto o whawhitai ma le taulanga o le vi inga o mātua lusu ai. Whaaleo ai la mātua whawhitai o mātua tarasapai au whamunianga o le ola fau le nei tai au. Mātua le whale ma le loto whiwhia i o lotoa. Pese o vi inga lo mātua tua. Mātua whapehatu e pa ia. E pa ia lava oe le atua ma malu. O oe le atua ma mana. E ifo i ante oe o mea umane e whaia. Sidi ese oe ma ma tautia. Ma malu ma mana. E le ai lava ma se e tusa ma oe. O le atua oe ma li e mana o. I mele lei uma lava. O oe o le alefa ma le omeka o le amatanga ma ngata anga o le mua ma le muli. O le atua e soifua ma le vavau e o lava le whavavau. O lo alofa ma lo whamaoni ma lo wanga le leilo mātu atua. E tua mau lava e o ngata anga o mea ma lava. O le tua la eidevi ingono malo le tua oe pulpulu le matanga fi. Ta maa whaftai lau mea lofa lo fau mātu maua nei tahi au. Whaftai o lo lofa o le foiwa mo mori matai mai le fōlaunga le tunu. Tu te manu fai ngā malolonga sa lātu tofu whai o le newa e whapopo le neasa fōro lātu sui fua ma le mātu ne yola o mātu o li ai le neasa ngā fua sa fulma lima ia yaso le masino September o le mātu fōlaunga o le neitu sanga. Ia o le mātu malanga o le neasa lo mātu o tua o ai ea mātu te manu ai o ai mātu te manu i ai ua na o ai lava ta māwha muna mole tau te mai le fōlaunga ua whai nei. O le tia fai wala whengai mana tanu, le amatanga le newa yaso, ma le whamboe moena mau se lato malo longa le lei, fai ungara nawa yaso o tuana yatu. E la whangiana e mātou whanau ta mā. Tu nātu lato ia o ongara ne yaso mātou wala au. Le paolo lo alofa e off time malu ti ai lato o sa ele le poto e ala e awa honga. Whamuni e fai wala whengai mali, mtamata e fai a onga ta mā, au awina na ia mātou whanau. Pato mantua le atunu pele i Samoa na mātou te talo, anga le leile atunu le neiva yaso na so atai au a lo tu atunu ia wa foi le tu tonga le malo fo ma fai pule o mo le palamene ma to vala aulo ma tu i te tai na tusi au ia le atunu fenga palonte na va yaso ma vai tu tai o la tu faiva ia mai se foi o tu le mai le fenga le palmia so la o le male to le wotea a polate va forsishmet na le sui palmia ia ma fainga malo ia tu tai ma poto tau tai mara mi ngau ia te oe mai maruia. Tu le mai le whainga malo fau a wale pai inga lona sfumba le valo le palemene Samoa mo le sili matau sanga o le manai. Mai o mātou ainga mana o mātou te kata umai Samoa whapena le lala ma le pāpā o aiso se tafora nei ke lope ia iai le manuia oe la mātou tua. Ia fōre nea tunu o ni sila lo mātou nofu ma wai le lala o le tunu iso se tafora nei ke lope ia iai lo manuia lo mātou tua le tua e whawai iai le malo Samoa. Ya, tu mal mul panga mal tapo inga le mātu matua, tu asin sino la tunu i malu mātu malawana ni aso, e mana tu pe la tau de mātu te talo, te tolu aine la tau de mā whana lo walofa, whafo isia pera la tu se fua laure le tino, siri lava ele anganga. O me oma la vana mātu whaia ni asa faulo mātu tua, mātu whaia lava ina ia fu iatu, le vi inga ia te oe. Ta mafa mo dia mai tau tua roi Samoa ni yaso atoa o mātou ole mātou wala au ne mea malawai ala sua wha mana malo Yesu ki risolo mātou ri mora mātou whaola. Amen. Yes,
malo le lei o le vi ingo le tua langina of a pesser ko lisifa fa fe awi malua. Tau mo re Samoa Falima I watolu a mo ua tatonu ia le tolai ono. In this update, Health New Zealand's expanding family visiting hours to 24/7 in hospitals nationwide. In a note sent out to staff, Health NZ Chief Executive Dale Bramley says the new policy is a step to elevate compassion within their culture. National Chief Nurse Nadine Gray says they know from patients that family members play an important role in supporting them in hospital. She says once introduced, family members can be nominated to support patients 24/7 outside visiting hours. The Prime Minister is calling for teachers not to strike as collective agreement negotiations fall apart. Secondary teachers will be walking off the job until Thursday after voting to reject the government's latest pay offer. The industrial action will affect different year groups on different days, starting with year 12 and 13 students today. Prime Minister Chris Luxon says teachers need to avoid strikes as it affects everyone. We want our kids in school, we don't want parents being mucked around, and we want the unions back at the table, genuinely doing good faith negotiation. Hundreds of people have spent the night without power in the Coromandel and Western Bay of Plenty, following extensive wind damage. A storm ripped through the region on Saturday night, initially cutting power to more than 13,000 homes. Head of PowerCo Network Operations, Mark Dunn, says crews are working as quickly and safely as they can to make repairs. Voting for a special Bird of the Year competition opens today. The contest is celebrating 2 decades of shining a spotlight on conservation. People can flock online to vote for their 5 favourite birds. The winner will have 2 weeks to rack up the most individual votes. Forest and Bird Chief Executive Nicola Toki says Bird of the Year is more than a popularity contest. We have the highest proportion of threatened species of any country in the world. It's not a great thing to be on the podium for, and what we know is that the more people learn, the more they want to get involved. That's news. In sport, chaos on the final stage of the Vuelta a España cycling Grand Tour. The race has been called off entering Madrid due to a pro-Palestinian protest. Jonas Vingegaard held the leader's red jersey with a 1 minute 16-second advantage. No presentation ceremonies have been held. The next week of NRL League playoffs are set. The Raiders will host the Sharks in Canberra on Saturday. The Panthers will play the Bulldogs at the Olympic Stadium on Sunday after ending the Warriors season. The winners set up semi-final duels with the Storm and Broncos. Former world boxing champion Ricky Hatton has died aged 46 at his home in Greater Manchester. Police are not treating the death as suspicious. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitua so le vai aso. Pomo le tai on tātou awelewe inga mana whaafatailo tātou tuele langi wa tele lo na lofa o tātou mawaile nei tai au o te whaatalofa tuai le swafa mana malholo tātou ni whaolo Yesu. Le pa ia mana mamalo le whaafunganga sa mora nei tai au ma lo lava se fua maruia wha ma lo fo le tunu ia le folau tātou awela elewi inga I le tua wa nei fo tātou rira nei yaso. Ona aso fai le tua tātou te ori ma tātou fie iai pa patia le ngare lei o le tātou tapa o siri le langi. Ia le fo mo melo tu se fo mana mātou ma losi na matanga o nei fo ia se fo mana nei baso fo mana fa mo na mo se mano longa le lei. Ma ria fo I lama singa sa whenga he fai unga ole na fo I pa yaso. Tau te mai le tātou tua le fo longa o nei fo yaso. Aso ko fuara nei o se fo lima ia yaso se temo tātou fo longa o le loa fe loa se fo lu ma le lima o se maila o wha fonga. Pora kalape mano le tātou Radio Samoa se fo lima Eva Toru a mo le whenga mana tātou shama e lua. So mai insini o tātou Facebook mari YouTube a Radio Samoa se rātasi patea mana whenga pesta au chelo sia mato o na nei vai meni tātou ina se pai le tula hiba e le tātou nei ngana mana mano le se fo maria nei tātou fo. Ia vi ia le tua lange mama fo I le sunga le awa o tawai ta vi ia le tua wow lia fo I le nei aso mua as whainga luenga nei vai aso ta lofa sa mo le tunu pele Saoli sole ai pe au afa fo se te mala ko ia wa maka fo yanka ai ma lia me le fala ia le fala ko fo le le lau ka wala kala me le afa le le tunu la mai mo la fa fo man nei tai hau o le lu tau ma aso
tau mo le aso. Vala aulia mo e mafatia mati ngā ina I avenga. An invitation for the weary and the burdened. Mātaio, mata upo e sifulu maletasi, a olona foi upo e lua sifulu malevalu. Ia outou o mai ia te au. O outou uma e ti ngā ina ma mafatia I avenga. O au foi e mālo ai outou. Vala aulia mo e mafatia mati ngā ina I avenga. An invitation for the weary and the burdened. O se vala aulia whaapitoa Yesu. I e mafatia mati ngā ina I avenga. Whai mai Yesu. I outou o mai a te au. O e uma e mafatia mati ngā ina I avenga. O au foi e mālo ai outou. Ua polonga Israelu. I le amo ina o le amo o le anga sala. O se avenga au pito I sili lea ona mamafa. I le sila a Yesu. I lea vai tau. Ua fia tangata Israelu. E ola I le whaamau alunga. E ola I le taui masui. E ola I le manao tele male whaaloloto. O nisi nao amo. O loo amo ina e Israelu. E ma mafatele whaaleanganga. Whetala Yesu. Ia outou amo ina la amo. O lona winga. E iai foi le amo I Yesu. Ai fai mai la Yesu. O lana amo. E ma toe ave ngofie. Samo ai. E ma mafa tatou amo. To atele ua mafatia, mati ngā ina I avenga. I le tino, mafaufau, male anganga. Mana ia la le amo lea ua, whaalau iloa mai e Yesu mo tātou. E mama, toe ave ngofie. Ele lei mo le malo. Ele lei mo le ekalesia. Ele lei mo afio anga. Ele lei mo o tātou ainga. Whai mai Yesu, o la namo, o si anga malu, o si loto maua lalo, o si loto alofa. Samo ai, o amo ave ngō fie nā a Yesu. Ai ape a se I o tātou ave ia, ma amo ia, le amo a Yesu I le nei aso. O si au loto maua lalo. O si au wanga malu. Ma si au loto alofa. E mama I le nei aso. Tātou te talo. Lea tu ai. Whaafetai I lau amo. A mātou amo ina e mama. O le loto alofa. O le anga malu. Ma le anga le lei. Tātou ia malawa fio I le ne yaso. Ia mātou fe au mangaluenga. E tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua I nei. Amen.
Matangala sisters yo to mai no was a fufa ua te anele tu lai ona le whafonga le polokala me malu le tahe a radio Samos for Lima Eva tolu a mo na minute konga makuai whapa o lo leo taja musika e whawhia oi a matangala nefa yaso wha maro si au fo i lea tunu le lau si tutu mangar wenga nefa yaso ngā fua wha malo si mai kusula so ngā fua ya umala so ngā fua pia o loa koe marabaso anto lanto tau kuata le fitu e le tahe o nei wha mana mai so taimi mo le tara paklame a reto o le ola la matangala nefa yaso tata malu le tahe au wha ngangara na mora nefa i tahe au te pena mai sunga ya pasta la whaere kopa today in history tara papai pani mena tupu so se fulma limo September telo to sanga papai o le tahe na fitu e le tahe o nei mo le whaponga telefoni ngan protania pata fitu por kalame matara na o le malu le tahe au te bobo tara papai po amai lunga wala nei foi tahe au fo Atalo fa ta bale nei tai au ta to wai pote lunga le tele mai ta watu lunga le state highway 1 le vaenga le mai I Conifer Grove I Takanini fa solo mai anga ia nei Perico Way o vaenga na o leo o mai ta watu fa ia si fe o lolo mai I le tato state highway 1 le I le tu watu le saute ia fa solo mai ai la le anga I mai nei Manurewa la talata mai lava I le South Mall I Manurewa o na leo mai ta watu I o le wa vavina fe o lolo le traffic le na o iai o nisio faenga lunga o tato wala tele ia o lo o matua mama ki lia le lei na ia tato awala le ai se fala vela tau tavale tau tua na pea le saunga le mu I le amatanga foi o le nei tai a was full 5 minuti te ai le tulai ono Pai ka bata talo tawra ne foi tai ama la matanga ba yaso ta to yai tamba kiba koro wo kilani no foga fa salonga radio Samos from Matasi Palulo in nei taimi ole tai au winga fa ma winol tawle sola fa sona langi de lele tawe awa el taimi pa wai timodi so vai ngo kilani ang mari mar savidi mai se sifo se football fitol mo dunga yo ele malulu fa ma wina mo au kilani le so se fulu mare lua I lona mawala lo tai au pe au lia a fa sona poina awa lang de lele taw telo vai ngo au kilani se fulu valu au ka fe la fa solo nga ma fa mai yo mai le na se fulu valu mo dunga malu le mo ta to das wan tai au vai ngo yon tuan tona fa sona awa foi lang de lele so lulu apa solo awa pa uti mula stofi lang de lele so rele mula sto nai awa ia le aso sa tu sa lewa mai la vai taule vai nga tola por yaso amata tu nei se pa ile sa ai o lo te va ya tu e foringa mai o le awa kau feloloa e maru lus fu fitu nei se fu valu kaiao se fu valu la so lulu se fu valu la stofi na pa wal me o rio kaiao o le besili na ona tawa o le mai nga matana ile tala o le tawa nei foi tai au a fanga solo foi por kala be malu le tai au la fa intara vai tula ko ile tau telo si vai ngaru sila fa pena fo le tau Samoa mani so vai nga ole kilopen to mo re Samos for Lima e matolu amo e na o se full feature man apa no bota nei tu la e ona so mai la hours e fa fia ta na fa fia nga re Samoa nei tai au la tunu anga ju mangar wenga lam tanga ba yaso fa mo mo se manu longa le lei e le fa o ba yaso ia fa vol nei aso pesele mo oi Whaapofonga Samoa O a leo I moa O le toa ua lepa E ua o tia I sema O sia mea una A ufa amo I moi E to fatu I toni E ole a o Oe tofa, oe la dia Ole ama bae le taua Joe lili ulo ma pau pau Sa ili se tasi e taua ma pau Ole a se ulo uba ai anga ile au
ainga i le tai ma le ulu moenga e malingi loi mata e tangi olo uanganga i le tu malo ave i le palapala ma amanga lo ita o se tangata i le anga oe topa oe ngā dia ole ama vai le ta ua so e lili ulo ma pau pau sa ili se tasi e tau anga pau ole a se uro ua ai anga i le au se ainga a ole nei ua e se sole nai au whainga le pinga ngā loi o le atua le oe o se topinga se mea lava a whainga ta ole whaiava e moe le poronga o le loto ala i le tinga Io o i le vave a pulo le sua vai vai so vaiva ai ale ai e ua laula o le mativa mana tua ina whaato ano no na o alua e tarusu e oni whaimani popo e tau mawhaia o se sua vai e talo ai o lo umusu i lau tamapuna ne i pia ai se mea lava a whainga ta o le whaiava e moe le polonga o le loto ala i le tinga e o i le vave a pulo le sua vai vai so whaiva ai ale ai e ua laula o le mativa Hey, ya, mana ya luas fultolo le wata ile tulai ono. Alo vaf tai le tuno fantasy mail tar baklame foi tai fo na mal weekend ngamal mana manuel weekend. Fa fetai ile tu ma koi banga ile weekend sa vai. Oi. Mato drive in Wellington pale mato fale na usula ufana ele tournament por fai Rotorua. Nga ko la ko pi o ngai Rotorua. Ma fa sao i o Wellington foi ya ase Singapore nai o foi manai pa anga on tu atu le sa ma ko malanga foi ya away foi to saudinga sta so se foi au ya ma ko malanga foi o la lu Wellington ile wa so mo ko mo ko ki ar mele wengi so le va ko le banga ngai o au ala so o va via foi le o asola lo te man tu anta o le Wellington drive yeah. Ko se kilo anga el se fulus ful kasi kula. Right. Ya po even 12. Pas fulus soli. O ka mingi. Ko sa ma ko wo fiku kula ka
Ko o mai foi fiku ku la ko o kilang ele ai la. Ele le fa vale le ka vale. Go fast and furious, yeah. Ala ya ole ta pengana rai fo sia matou fale le weekend. O manga ye fo ia kaulango ngala kiki asinga vai langa fa sima mau ke lo le ngala. Ya le se kia le ya yesu. Okay, boy langa boy le e to no to lo finile sa ta lo i roto. Nga pol me ngo fa lo malo mala ka lo ngale asu ngai. Ko malo maka lo nga. Ale la ke fisidi akula e pol me ngam pingi pe malo mai le a penga mos fa lo. Wala ngo ka umaka alo maka ka mo e kawanga kau singo mo fa lo. Yeah. Ala matou na weekend e o mi se fo mo le loku ka lo fa sia mako. Se matou fa au so to ina se tia. Ja, alo fa le tu mo lo se fu ala le lei, e mes fo se matou ka ne sia. Ka ke fe no la sa. Fa mon mon. Anga ka wa kul me ngo lo ke so ke fa pe so lo ke Le ka polo sa ala fa longo. Oi se mo ka fa ka lo fe ka pa. Fe no mai pa nga o mal tano ka la no Facebook ma di YouTube ro de sa mo. Ma lo la se fu mo dia. Fa fo wina taniel ma lo se fu kilo aku. Lisiana senta le fanga mano se fo manuia e tele na ta pa anga le fa ka fa mai I Australia. Foreti be fa tili mano se fo e nei ta ao Christina Tanubasa foi Melbourne ke ma wala se ka ko ni Melbourne so Melbourne pe ka ke fa va be ya le fa ta mai Christina manuia la bana so fa malo fa time mal to telo si papa sa vili male oi sole ko ke venga pa ngale fa fong mai sa mo tu sa ta se sa ozo ma lo fa tai fa ta mai fangali e alu malai ngi yaso ia makwa ikele ngi British mo leu fa mangu ya ko ngi kilangi lo kan ngi yaso wa ma ma me la ko fa mangu ya ko bola kan ngi yaso awangi masal salul fa mangu awangi vai on e a kwale len bala ka polo ya la vatu la uso ngai ka fangali Peter's Towers Tino Puni Yujita Mosili Lia ala lu la fa fonga mai ale ke lo ale sa la fa mai fa ta fa mai ya wa mai a fo fanga palota sa PCI Ela fo o sul fato anga kulanga masangi o su tu al fato anga se kwa manga so le sa la fa longo nga bana basenga le strike fa ya de pe ale 12 I think se vai ngol tau sanga full tolu ya ole la fo yo lo au mai le fina ngalo le sunga ya Christopher Luxon ele te tau tu la ile tu langa le ya ona ole tilo fo ile ila faina yo a onga tamaiti ya ai te tau la fo ya ona ve na fata amilo ia pole atonu se fofuanga au mai se ofalele mo ngai fa ya onga a waile te foi ia ona fa ile nei tulanga e fa ya onga ile nei foi vai tau ia ai ona ole tau mo fai lava ina ia fa malo sia foi la lato foi ia manatu e te tau na fata wala tu ngaluenga o fa longo tunei taro tala le ngana paratan yang ngal mana o so no le palemio New Zealand ya Christopher Luxon ele mana biele no foto mai chile fali e tau na o mai chile onga ai ati tilo la ele mele mana fa ya onga no venga e tau la malo fa ile mele mana o fa ya onga pe I mean negotiate is me mali mai malo male ele le mo malo to ele le mo fa ya onga ya ona ma fa ile ona tau no mele finanga le ave tau mai chile onga ya wa o venga la fam chalanga fo le a family ina fa ya onga o ina foi ya la fa ya onga ona te tala le potwa onga mo tau mai 5 days a week or even 6 days a week Se tu langa le fo ile ona ole mai tawa tu ele o telefone o taimi a matale nei ona PCI fo yo su enga nai fa na tape na ina o fa na awala tu su enga fa i fo yo tau sanga ta itasi ia ole wo se tema ia o ke topa November o masinga ia sile nga PCI tamai tia onga i fa ia la tu su enga ia mai se fo yo langa wenga fa ia onga talo sia ia vave ona ia se tu langa fo ile ma fa ona maua se malilienga ia ma se tu ma fa ona fa malia ina tu umailua
ua ia e tusa fo yo le nei fa le tono lo tu lai mai pe So matua man whaafonga mai hia tua o whaafapea o le tausanga leo le isio walo i lea o ngā o le tūlanga na iai ia whaapsengane po le ase vai ngare lei i langa il tō tira tātou wanga malmana a i nei matua e afo ngā lue a yes ia ai whaifusi awala en whaifu ona whaawapea ngaruenga ia mamanu tia fo i nei whanau le amhano lo mai se pēr la so o ea ia wau te whanonga atu e umane ia 12 e whaasol solo ai tausanga fo le lea le e whoringa mai ase longa tali mai le malo i se mea whaamodi ina ia whaiao ia long winga whaka mai whaka mo fo i le vaenga o le solo te o whaiao tala fifia mo i lātou e tele na fio e asiasi ma e whale mai ai le te tala ina i ngā o kaimia fo le visiting hours la tala o leo te pena le tanga wenga o se fua maloloina te tala i asiasinga fo le ma whai il te ngata na alu e mafuta ia pe vai fo le mai il whale mai 24/7 na ioi o se tūlanga le tele le ata vai ia te au lava ia ma le fo le lo tilo i le vao a inga ia e maise o taimi wha pe nei e mo o mia ai a inga e maise o latou o le angase e mo o mia lava tangata o lota ia a inga e mawhai ia ona sosani a wai pe o le isi tūlea sa tele le wha ngau le mali ai o tātou e maise lava i a inga o e ngase ai maise i tau tonga tunga wa ia isi ka o konga nga umal tau tonga i la so le ai whai mai o le taimi a so o whai po le poso ai le ai e nga o le ngase lava i mawhai ona mo i tono whai mai ia tau la ia talu la ona i le vaenga le Christchurch le o lo o mata i tuina ai le ko akele o le sioke la o whainga luenga a o le au ngala o le isi tu o le ua sau noa fo i ai ia le sunga le Executive New Zealand Chief lea a le sunga ia Dale Bramley o lona ia manatu a tonu o le au ngā le whaatanga ina o nisi o tangata o a inga 24/7 ina ia o latou fisosoni foi i le ngaluenga le whai e isi fo bai a wai pe o le ngaluenga lava ia tau si mai o le vai o le IV ia awange i moku le IV ia ia se mana ongo le mai wai e ke me sio ke le au whai ngaluenga a o le au ngā fo i o le iai o nei tangata o a inga ma whai lava fo i o na fisosoni i nisi o mana onga whai ngō fie wha apea e le ma whai ia ona pa au mai e le nurse o lai tau si ma o la fo i wa ngā wha malaisi ngase a o le tūlanga le ia ke awa ia i le vala vai ia le loto i fale fa ainga o kaimia e sili ona mo o mia ai ia le so tau au ma le fa ma fana ai o ainga o nisi na fo fanga mauna malo ele mautino po la taimi a matai le tulanga mo fa fo ma le tino ona na fa ilo mo lo silfia wa te loto tele yo la to fia mafuta ia ma nisi foi pe anga singa senta fia fa mai fo lele ia ai na taimi ai o ese se la fa tanga ia te lo se va le tele le mata pe nanga mauna malo ala fa ilo foi mo le silfia le tino ia pe a all taimi a matai le foi fu fanga mauna malo fa dia mai amba fa lo mai foi taimi Santana North Portland na pa yaso tanga te balina Charlie Kirk se tasi University Utah o vai tawana po toro pulo i matua o le li le wa ta fia wa le te titilo atu ona yona matua le na fai ai sidi le aloe i ole fiso le te la tulanga le na i fai mai fai un paso io e ta vai o se tulanga le tele fo ile ia wa manatua o le na ia ile taimi na sa ile le maua o fa le tupe fo ile ina ia po ai lava stasi e ia se fa mtalanga i mafai ona fiso ta ia ile sa ile o le ia ai fa ftai a tono le matafa yoi le fo ile amatua o le swafala o le ile lusu lua na tausanga o le college dropout o lona winga ele uma o nga fo ia na o ngai ia ai o Tyler Robinson lona ingoa lusu lua tausanga ia ele mamau tele fo ile vaenga le na ia fatino inai ia le nei fo i solinga tula fono ma le vaenga sa fa atino inai fo ia le sauninga pe ona ia fo ia le ua maliu a o le tulanga le fa afetai o le ai mafai ia wa o isi makua ia mo me fonga le fa lafi ia pe aua le ta ua ia ai fa afetai ia atonu o le ao ngale ia ma o nga fo inisi o ia ini tulanga fa pe yo la ma fau ai mai se o lea lava lo mai o le tiu te lava fo yo matua i le nei fo i vai Tyler Robinson o le matua na alfa no to tolu ai fa Tyler ngali fo le ma na matua ala ora na fa to wina ma fai Tyler Robinson te taunalu ilo leo ina o kwa mo amen kwa mo e matua tala fo le o la ku lungo le social media fai lo ku television America ala si o sa ide leo ia tu langa na ia ia le lei o lo o sa dia fo leo mata wa vai po la to rumba fo nga ma fu ai
ona fa yele o Tyler Robertson le mai le later los fulona bidu tolo talo le tula e fitu le porkala me malo le Tyler Radio Samos lima e tolu amo Sapphire Sarah ele lo mita mitanga fa wa fa mi fianga maru le Tyler Radio Samos la mitanga nei vai aso ta to yai ta tu sanga luel pona po malo la balanga lu good morning Atamari.
Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loe whaatotonga ailo mauta, ini taulelei, toe anangata, e mawai moenga ngao si tutono New Zealand, wha apese tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa I le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu, o valu se lau, lua, lima whāwalu. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awane e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le Price Smash Sale e o atu I le tolu a whetala cashback po le discount mo lo sa fau. So mai I le tātou tuatosi I le 5 Grace South Road Manukau po le vili mai I le over se lau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Koe samas wale mai vatola moto e se fulumariva minuto lo tōra tālo le tu la e fitu. Nisi o baanga le tāra pokalame fta whila mai ne fo I tai au fo, mahalo le sui fo mani hele nei tai au fo. Pe ala vai haso e ringe le ngana Māori. Anta Māori e? Haere mai kura mōne? Mōrena. Ai sawa. Tō tere fo tātou sa moe. Talanga whangai oe Māori. Yes. Whai mao, mas kako wha Māori wha mōne. Ana ia. Pe au te loa le tausanga nei theme for 2025. I care, a forever language. Yes. Yeah, ole nā. Te loa tausanga fori nei ngamar mana e celebrate limas fu tausanga le. Limas fu tausanga. Mana ia. Kai mana ia sone. Ia. Ole ia ta o mana ia i ole tūlanga lea. Ole whaongaina fo ila ngana Māori. Ia ai mai sela vai tusono a onga o kei loa ia wa lawi loa I ta maiti a onga. Ai mai sela va fo ia o so se vaenga e ta ua. Le aso to ana ai la songa le sa fata se fo se fata singa manai nisi fo I lato o lea ua si o lato a ole atau vale whainga pālota. I le vaenga la leo le tū pāla vai o ta maitai. E to tele la il Pasifika ai na mātou vala au lia ai la. Ia se tasi fo ia sui ato no lo o mau se taimi al tai au nei. Io le a wai mail tāpol kalame. O ia lea o le o se wahine toa o lo o whapena o na tū lai. Ia ngā paulale ngā o le tātou tangata Māori ia pol Pasifika fo o leo le akau va. Ia male songa ia Wayne Brown. I le tūlanga le tau i le mea mo au kilani lava ia. Au le mana ia fo ilele. A whaalongo tangata nei pe whaafonga o whaonga aina. E seisi lava fo I atu nuu. Se upu kasi pe lua lato ngangana. E se le langona o lato fo I langona whaanga e tia. Ia e maa ngai ala. Maa ngai fo I e kaua awa o ngai me ngi kai peila wa atavai. Ia wa a whaapela o le la wale whaalau I loa aku o au I le no whaanga fo I po se setting wha o lo iaini se mau. Ia me whaila ona o tautala e whaonga ta o lo ingoa o feo ke sa wai. Ia taula ia e whaonga lava au ia nuu mafio anga mai tutonu lava se tato tunu. E le kau au ili la ia e whaapea. Ko Natasha toku ingoa ia o ko vai singano toku aua, ko vai toku maunga, ko tamaki makouro ko kaina inaia nei. Ia no reira le whaingo fie tena koutou katoa toa. O le whaingo fie ia e sele mana ia. O le oale na o la tātou fo I tu vangana. Ia pe au tātou I lua fo I na whaongaina lea fo I ngangana. Mana ia le na so o le tātou ngana Māori komotu. E whamole au. Se kuagar vaenga ngai oi. Se whalila ka pi. Ko kalefia kalangoa ma kalefi falongo ko. Mai ava whianga le whaiva valo mai. So mare se tātou le poti manunga la wala. So ai male tātou manua le tāia o whananganga a reto leola. Te pena mai pasta la whaile kopa. Malo se fua. Ore.
masu e tupela utarima o le alo fai le mana me o la una subibuai tua i moana tua i moana tua i moana tua i moana za tu matala Samoa, tasilima iwa tolu amo. Tātou toi asi atu fo'i I lunga o le ala tele ia mai tau atu o le lava I whātou ātau a mata lava ia ona wheo lolo mai nisi o vainga I lunga o le ala tele o whai asi wheo lolo fo'i. Ai mai se lunga o tātou State Highway 1 na vainga lava lea na lipotia mua atu ia o le lawa mai tau atu a le vale na o takanini a ngai atu a ngai oi papkura ia o le la ua a matau na wheo lolo ala le pisi o le vainga atu le na Mount Wellington I lunga o tātou State Highway 1 fo'i o le fo'i wa mai tau atu wheo lolo na wa amata ona pisi mai I le taimile nei lunga tātou State Highway suma le ono mai tau atu taimile nei ia o lea ua amata ona pisi mai I Western Springs I le taimile nei a ngai atu I Massey Lacey whaaitu atu o le tātou State Highway suma le ono whaasolo atu ai nai Cumeu le ua mai tau atu ia o vaenga na ua amata ona wheo lolo le pisi o Nera Road le ua mai tau atu taimile nei ia o lea la ua whaiasi ma mafa le traffic I le vaenga le na slow down for I le taimile nei North Coast for I maleanga I atu I le vaenga le North Shore Twin Coast Discovery Highway o le ua mai tau atu whaisi pisi vaenga le nai Wairau Valley na for I ua yaisi pisi le nei for I taimi o le tae au whaasolo solo atu ai lava se ia ho atu I le vaenga le Aaron Way Rosedale ia o le ua whaisi pisi le taimile nei nisi nao swinga o lunga tatou a wala av ta vale paulava o le tūlanga le lei o lo ia ia leis whalavlav tau ta vale ia tau tua na ia tau sisia pea saunga le mulunga o le awala no te sfutasi minuto ntalea o le tulai fitu Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Ele amatanga o le nei whaiwai aso o te whiwhia lawa e whawhiloa I tātou tunuu e le tātou polkalame masani le nei o le a reto le ola. O le kenese le mata upe 5 sefulu fa upe 2 sefulu o le tala fo ile winga ya Josefa e whapel tala Josefa. A o tou na whaitonga fiti e o tou ia leanga iau. A o le atua na whina o ia iu ile le lei ina iau o ia ina whaaola ina o le nuu e to tele. A o le upu whapea e whao ngā e le tua mea leanga mo le lei. O le talia ngataia o tātou loto o se mea leanga pe a whai e tupu I tangata fo e a mio le lei, tangata mio tua. E whainga tā te leo tātou tau mawhau po le ale mafu anga o nei mea. Ina o tupu fo I lewa yason te nei I ale whaalawelave le sa tangata wale inai si ta mata la vou fo le se tangata I longa I Amerika tama fo le o Charlie Kirk le sa wha umatia ma whana le tangata. Ia ole nisi o teimi tātou te manatu ia mawhesiringi a fo I nisi. Ia le puipuinga a le tua ia ilana whanau whatuatua ai mai se lawa tangata whape nei. O se fesili le o se fesili fou le fesili o le fesili e whea ngai pēa matangata o le tua
ia i le tele o taimi matala whaasolo le lalulangi i mea na tutupu i tangata lātou te whatuatua ia malolofa i le tua. Peita, e le mawhai lava o na tātou malamalama atotoa i le finangalo le tua pe akaku kau mawhai e fia malamalama i mea whapene awa o le mea moni lava tūlanga lea po o le tasi leo vaenga e loa ai lo tātou tūlanga tangata ma le tūlanga atua o le tua. O le mea whai le o kakou le mawhai o na tali ina fesili umalava. Awa a kakou le mawhai na tali ina fesili umalava e whamanatu mai ai ate i tātou o tātou wana o ni tangata e iai me ngata i lo kakou i loa tātou te le malamalama i ai na o le atua soifua o ia o le atua na te silafia mea Peitai, e tasi le mea tātou te iloa, e tusa ma le finangalo le atua, so se mea leanga lava e tupu i whanau le atua, e kau mawhai sa tani e whaleanga ai, uma ea, e suia lava e le atua mo lona vi inga, ia whateita inga o le tala fwile ia Iosefa, untua fo Iosefa o se mea leanga pewa ai le amatanga o lona olanga, loto leanga inga, ave o no so fatau o ai o se fai ai kupito ai muli ange ingo weva ai le holanga ma le plan ato nga fakanga le tu tupule me o ina na o ai o se fa ai kupito ma fai ai o se fa malave ai molona ainga ma le nu o Israel fatu amata ina o mai le onge foi le no venga o se me foi le folinga leanga e ma fai lava ona suia le tua e fai ma me le lei e vi ia ile tua malave ina tangata fa pena foi la ina o tupu le fa fitau le nei o mai lava le taimi le nei vai aso e te va ai lungo Facebook e tumu i whamatalanga mata e maise o la unga ia ma o onga ale tamata la vole nei o jali ia ina ua o ia ile whaalavelave nei sa tatu le iloa le nei au auna ia na o Amerika sa lau iloa foi o ia o ana la unga mana o onga i tupulanga tala vou o Amerika ia malona tau mawhai e te atu ia o onga se ia e tau mawhai le whasanga tau le tuspa ia o se au auna i longa le nei au aunga e tatu tele i masani ai ia mawhaalongo ia na la unga ele i loa fo ele larolangi ai ina ua tupu whaalavelave me tau tia le nei a te ia ua ewa aina i lungo Facebook le keimine social media ia nga o jali ala kumu i la unga tumu ia o onga ai ua ele ngata ina matua tilo ele larolangi mawhaalongo ile upo ele tu ele nei taimi ai ole mem kau kia ole tele o isi kerisiano no whaalongo i la tau tidonga ua whai la tau tala ia e oki te ngata tau tasi jali ai kele isi jali o tu lai mai nei e to toa o la tau loto a tili e na mawale lo tele o kerisiano i to tonu o Amerika e maise le larorangi e la unga ina ia le utu langa mama o le upo le tua ma le whaola tanga e o winga ia Yesu so le upo foi la mo o le aso nei so se mea tinga e ia le benefit e whaonga e le tua e uina whanua noa ia le to lua stamba lea ma siona whanau ma le ainga ai ke le benefit o le malo le tua ua whaalau tele ma whaalau iloa ia i le mea sa whaia e le tangata e le angai le atali i o le tua na le tua mātou whawhitai so se mea le angai o mai ia te mātou o lau whanau le lalolangi le nei o mātou iloa e le mawhai o na ta pēina i lalo le bala malamba o lau fio ia vi ia lau fio te talo fo i mo le nei a inga whanua noa le tinama le whanau ia pa ia tu ia iu a awa lofa wha mawhana whana le nei aso ana o Yesu amen.
Pati pese ole pese mala fai pese hallelujah worship team o toi minute le fito le aso se fulma limo se te mori mera tupure de yaso tau sanga wa mawai. Le so le tausanga tasiva tasi ono o le uluwai whaongaina lea o se tane e le peisa whaongaina mata ua o tane tau I tausanga u mawai. I tutonu le atunu o Peritania. Tausa o le aso fo I le tausanga lua afe ia o le lona luas fulfitu ailea o Olympic Games na whapena ia on tatala lo ia tutonu o sini au se talia. Lua afe sfulmal whaalawi loa Barack Obama o avem Presidente le United States o le a awina ni fita bea male tolu afe I tutonu o West Africa e fe soani ngaluenga lave ai I le pipisi ai o le Ebola I lea fo I tausanga ni sina wa ingai mena tupulene yeso tausanga o mawai. Tasilima I watolu amo. Radio Samoa. In this update, Health New Zealand is expanding family visiting hours to 24/7 in hospitals nationwide. In a note sent out to staff, Health NZ Chief Executive Dale Bramley says the new policy is a step to elevate compassion within their culture. Jordan Dunn has more. National Chief Nurse Nadine Gray says they know from patients that family members play an important role in supporting them in hospital. She says once introduced, family members can be nominated to support patients in hospital 24/7 outside visiting hours. The new policy was adopted by Whanganui Hospital recently and it will gradually be rolled out across the country. A promoter says New Zealand's now looking like a serious contender against Australia for major events, following a $70 million government boost. The newly announced package includes $40 million to secure large-scale international events from next year and a $10 million fund to support existing events. It also includes a $10 million regional tourism campaign to attract international visitors. Eccles Entertainment founder Brent Eccles says Australia is normally front of mind for promoters looking at Australasia. We'd always lagged behind Melbourne, Sydney, but now we're stepping up and we should see a significant change. Secondary school teachers are disappointed they have to strike to get the government to listen. Union members are planning staggered strike action this week, not teaching Year 12 and 13 today, Year 11 tomorrow, Year 10 on Wednesday and Year 9 on Thursday. PPTA President Chris Abercrombie says they hope this will get the government to shift the needle on the offer. The Bird of the Year competition opens this morning for the 20th year with a twist to the voting. Voters can still back up to 5 birds, but this time there's no need to rank them. The winner will be the bird with the most individual votes. To celebrate, Forest and Bird created a book exploring the scandals and species that have peppered 2 decades of competition. That's news. In sport, the next week of NRL League playoffs are set. The Raiders, who lost 29-28 in Golden Point to the Broncos, will host the Sharks on Saturday. The Panthers will play the Bulldogs at Olympic Stadium on Sunday. The winners set up preliminary final duels with the Storm and Broncos. Host City have beaten United 3-0 in their Manchester Premier League football derby. Liverpool have kept their perfect record intact, beating Burnley 1-0 with an injury time penalty. Hamish Kerr is qualified for the high jump final at the World Athletics Championships in Tokyo, and former world boxing champion Ricky Hatton has died aged 46 at his home in Greater Manchester. Police are not treating the death as suspicious. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitua so le vai aso. Tātou toi asia so te fo ilunga o le awala tele le taimile nei Coatesville Riverhead Highway ia o le wa mai tau atu e ono minute le delay o loo iai le travel time fo I mō tātou. Nisi o vaenga o lunga o tātou wala te tele State Highway 1 city bound whapena fo ilunga o le southbound I le nga ia toi mai se fo I a matatu I le vaenga le Penrose wha solo atu lava se o atu Mount Wellington o leo lo mai tau atu le taimile nei wa faisi fe o lolo lava fo I le tātou traffic
i le time le nei lunga fo i fa pena fo i lunga State Highway Lewis fulu mai ta watu Cavendish Drive o lea fo i o lo wa pisi fa solo ane pui nui o le na fo i o lo mai ta watu fa si pisi le time le nei o le tai au o tatou lunga State Highway Suma Leono tu mau le pisi le na i nai Western Spring i le time le nei mai ta watu o lo i se fa lava tau ta vale le fa to mu mai nei lava i lunga o la tatou State Highway se fulu ma Leono la tatu i le vaenga lea i te Atatu South leo lo mai ta watu ia fai un so ani mai ele malo la tunu uli poti mai pe li poti ane i lunga foi o le tatou pengs fai langi tatou polo kalame ni so vaenga o lo mai ta watu ia o le lava o lo so longa le tatou i le taimi le nei o le tae au fe o lolo le tele au wala ia se ivanga na alfa lava tau ta vale na State Highway Suma Leono ia mo oe abta avale a ia saunga le mupea ma tau sisia pea le sawa o lauta avale ilunga o le ala i nei taimi wa 5 minuti te aile tu lai fitu Radio Samoa Tasilima i batolu Amo Radio Samoa Tasilima i batolu Amo O le tala le tau i aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale whainifo o le All Dentures. Malo fa tele tuno la mai bomala fa fo nei time no le tai au le ba inga la tamai nei I le tala o le tau. Tato amata mai Samoa lo te vavai atu lai langi le mai tau Samoa nei tai au lua se fulu le ilma whanawhano le ea wa te balu I Samoa nei vanga le tai au. Winga whama wino le tau I Samoa mo le amatanga nei vaso la sa fuore nei. O la fasola langi le lei awa I ni so taimi se magarani se vanga na tunu e pa uai timu lua se fulu maleiva. O lo te vavai atu mpaina o ilma o lunga le velo le ea. Whamawina mo Samoa le nei asunga fua, lua se fulu ma le lua I lona mawalalo e lo te mound of so tai fo leo le tāna pakalame. Sui o le tāna Radio Samoa pia le whianga nganman mana tu marabao tanga vaya tipi o tanga vaya. Ora whalo tele fo leo ni so mea tupu le tunu, mai le whai unga na vaya so papena fo I le poti lata mai la vai tau. Paanga u malama le tāna pakalame to tele tāso le sa whatala fa mai nei tai au. Ala whatu nei tai au malo lava. Ia le sui fua maruia. Se mai le talo le tau tono ni sela nei. Il Bavayatu, il Teleo Vango Motu Saute. Good morning, Banga Oma, le Maru the Tire, with some West Vango Motu Saute, Fasol Lang the Lady Tower, our own is your Timmy Alexandra. Full fit Molung on the Malulu, Fasol of Lang the Lady Tower, Blenheim, for even Molung on the Malu, or Air from Mawina more for Yasso. In the car, go Lang the Lady Tower, Jimon is your Timmy, Lang the Lady Kai Koram, Lang the Lady Nelson, Queenstown, Lang the Lady for our own is your Timmy. Pasimalo sur savidi mai matu isi sifo. Timaru. Langlele tau mo otoli ne fo yaso. Langlele Wanaka, Dunedin. Ala fa safona langlele tau e pa utimu. Desho taimi. La fia na neva vai atu pasimalo sur savili mai matu isi sifo mo otoli so. Ya makala estete malo lava sifo mo ni tino so savango kala estete. Langlele tau mo otoli fa sona awa. E malo si forse vili il fasola tu la oli mai ma tu si foi le solo sfulu ma na ia ma fa mo ia kana securia na ngia se mal talo tau le motu I ma tu pi to la vrungo motu ma tu kai taia ala fasola na awa pa ti mo le so time is for fitu mo lunga ma lu le lobo Wellington good morning ma lo lobo for ma mo ia ka woring ko so le weekend langi le tau mo to le so for fitu mo lunga ma lu fa mo wina mo Wellington e nei fo yaso te no si ba enga Tauranga, lang the lady town, our own is your timey. Tau po fa sona awa, pa utimo ni so timey le sauce for famolunga malu lum, or torua. Lang the lady town mo to le sauce for limonunga malu lu le so, fa sona awa all the town, jelabang on Palmerston North, fa sona awa all the town jelabang on near Plymouth. Lang the lady Napier, lang the lady Masterton, fa bena for on fa solo, in a lang the lady Hastings le so. Gisborne, lang the lady for the town mo to, Kirkiri ro, fa sona awa, pa utimo ni so timey. Full one of Malu from Famowina, more Hamilton in the name for Yasso. No Fango Fasalong Radio Samoa, Tamaki, Makoto, Aokilani, Safuru, Yelmaru, Lord and Evan Taya, Fafo, Manaya. Our my Malang in the Meditau, the name for Taya, Wing on all Taulia, so at Joss for Fitchmolu or Malu from a winner Aokilani. The name for Yasso, 4 Taya, Paudiola, our for the late house, full one more Malu, air from a winner Aokilani Taya.
Vai ngon tua tu awa lang de leile so lulu, awa pa uti mula stofi lang de leile so reile mala sto nai, awa le so sa. Pa ba bong ba na tu na mai la ba tau de nei foi taimi ole tai. A whaia mo o mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E au fiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papatoi toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Sa furu lo tele tulai fitu malo fa tele tonu la mai mama la fa fonga nei taimi o le tai ama na tu solonga lele tai au. Tai au fo I o le ale usoi nei tamaiti I as furu male lua. Nei matua ka lo fa e ka si e lava te pena nei matua mo tulanga le a. Ma se la tu fainga wenga. Ya tulanga na yai se longa fa maliina fa ya onga. A me sea faya onga secondary school, wale la faso solo ala to solo te fo ne va yaso. E faso solo ala I basenga. E mane fo le o fa kasi Ale o basenga e ka fo so fo. Ina tamai fo ne va temi wa. Pe ke ro baso mo ngi o ne fo I va tuang. Ne va ka mia. Ya. So mo le ne ya onga. Ya. Fia vo ngai ka Fia. Ya, si ding fia le ya. Le ma tu wa. Wala le usi po ya. Ioi. Para ya so tulanga na iai tele talonga solo sa fanga solo solo ke lole mako kariere lo wedding kong le weekend mako kangoro peleki umbaro peleki so o male black ferns se ngalo akale manga ia kelo kalo ale ol peleki ole mo ko ale ma fai alo peleki ngo suile ki e a foi e ka fa se ngale vabbe ole ol melena ile kalonga fai Afrika e la ka ko mai ngai me la nga ka o champing lo lang nga fa ki nga ka ma sa ole me fiu ka ko ni o isa ya so le io tele foi facili tele tu facili foi ile fai un ole vai aso e mai se lava foi ia o e pe ole la mai ka ko le wa ke le facili nga ile coach ile filfilia foi ola na au e pe na ia ile ta alunga le na mai atu ia ke wa ia ma ngai mai ala o fia afa mo wai kwa ma ngai oi a saunga la falonga rua sole pe wa tapol mai le malo le sawa kama ia nga paula le meng fai ka ko ia ngal fa kulo mai al vai ngal kam mo ya ku ngal fa ku pasi hare atu ku so wo oi loka umi vo ia sa ola ko sole o pe le ovi e che loka e mo kwa ke fa le ko so Sala. Lo suza vai. O sa oila ye lo komu male silo makua. Mai yo mo umal ko ila lo popo o ma ko ila lo popo. Ai tasi le mai ngale o peleki la mai tau le tele o taimi. E malolo peleki sta longa. Tu so na. E makua I ko e ka penga le ai. Mo le sta longa la so. Ma Paula mo ke lo foi. O ke lo foi a Australia. Ya. Wa le la ku ye. La ku ye fale con mal. El fale con. Ya pe lang fale con mo Australia Argentina. Ya. Mai tau tuna malo e Argentina. So al Camila nge o le la te vai to ale e pe ai lida Australia. O ile table for ila le. Yeah, okay. Ya lona lua ila le Argentina. Ya so o to le ma South Africa. Ya a Paula ta. Masalo porque le ke le ai nga malo ia South Africa le ua ia wa ke lo peanga le lua ai le nga malo ia Argentina ia la mo pongesi la mo pongesi Australia ia fa popo ko mo le pongesi Africa la ko ai polesi lo tata ai pa polesi vai Awa me o fa kat kali o ko wala pis so lo ke fa ia ko la o kala le so le nga feo lolo le afa mo so le nga mai le afa long lo pe fo na so no le ta so le kwa suia a felicole ki so le fiu lo pe le ki wal fa ka passi al me nga fa so le au te lo te le se ru tau mo le fa ya male au fo mo le sta pe nga wa le la ma lo al va so nei kwa fo le ko mangu anga ye ko ka pe nga mai le mai Australia le fa ngo fi fo so ma nga yo Australia le wei ma nga ye fo le no le fa tulangana o tamata alo ia male vai le forwards vai le ma nga ka fo weki o ka fi la fo la liu mai
Ai mang ia ai se tui tanga ile le ta so coach. Pa wal mea ka ko ka pai pe io e monia ia e ko o se foi la. Io. Sa ia nga. Ia e fe lo foi la le ka ko ila lo mai ile All Blacks. Ai palasia nge ile Warriors, ile Warriors. Ka fila. Pe wa ki le nga fa ngolo ka ma fau. Ia ui ile o la nga o sia mako au e kawa nga fa kingo foi. Ia ma au wai ile la ko kalonga muli so ia la sa fa ina tele pa ole me fa ftaia nga ole pa ole se tato au tato watu no ale me vo tavai ia wanga o sa vali la le mall ai so le ese le amana ia tangata e ui ai nei lo ole o nga ole mata ile au wai o se mato au a ole la e inga la mako of Stai on whanau tele leo talonga le NRL le so nei. Tu salanda umar talonga lo peleki le so tonai. Ia nga whaasolo le mako makanga aula Black Ferns. Sorry. Ai. Se ka longa fo inga manga ia. Kusa o au. Mal mako makanga. Nga whailau kala umalo la famomua o moelo. Ia mako whaasolo nga ki ale se furudual ka minga o le babea. Ala drive mai au kilangi le kaya la so. Sorry. Ai o mala famo mo. Ai o le fia moi. Ya fia moi ka se furu ai le famo mo sa Afrika le sa oi. Ia nga o lo for the second half. Ia suila markia Black Ferns. Ia o melanga mo South Africa. Ma ia mo ia ka lo ngason. Ai le ka lo nga South Africa. Ia nanga ese. Se wa fuele le ia lo inga ka ko au ta mai tai. Ia le au fo ta mai tai me Afrika. Sa pe fa se furu. Faço fitu e pe. Fitu. Ia, es fu qua. Almeno no tolu le almeno ngo fomo ma fofo. Kasine me manga io le malo longa. E te man trovol malo longa pe o kai mine la sa fa ya ngo ko kalango ilanga. Ia ko va pai fa le mela ka wonga ko fa le. So le nga ko Black Ferns la fa muri ai. Ka ngo so o si ko va pe o le ai. Le ai mo lo. Mana ya. So after New Zealand semi-final ma Canada. Yeah. O Engelania semi-final ma Ireland. Yes. So talonga lana le to nei le. So ka manga ya so ka ngoi. Oki la Oscar yari. Yo. Oki Oscar ya Canada ni so ka no fai. Ya NRL so le ni ka longa fo inga ma ngai ka longa le kini ka longa le NRL ma ka makai. Oki ki longa results so le I'm quite feeling how for ili ile yeah. So top 4 la. Mai mo ya ka longa le ale Broncos ma le Raiders ang po so le Allah so le. Ai lu football ringa golden points le nga fa ile so aula ina ma lo top 4. Yeah. Ole Broncos ma le Storm. Ya la awful va songi ore le ya ka mai maro lo fa le fai le ko maro longa le se fa ka mai vinga ka mai la ko fangeng so all Bulldogs Mali Raiders yo aunga len ka ngo fa e lua lo ka mai so number lo weekend ya la ko mo le se ngo ko fa ka mai di au yang malo le bottom 4 so Panthers and Cronulla Sharks yes Sharks sorry sem ko ma ke le Ya, ala ka ko Warriors. Ko kam fai mai? Ya. Kam fai mai? Da ko sang tau dia. Tau ile. Ko yo so foi la. Fa malo si mai le ka sanga. Fa ka ya le tu lo fa o le la le tu sul mai ya so. Waya. Ala nga sa le tu mo e tau fai. Asa wa. Wa lo ko ngul ka ko man sambo. Ala ku le fianga ngal mana. Mai sambo le ngol ka ko mana. Ala ki kira banga ya. Banga ya ka ko man sambo. Na ya la. Man so vola ka longa ka lo ma Africa fa ngol I mean America. Yeah. Or ka longa nga ka nga malo ai. Ina ya puko ile tikira ka ko. World Cup. Yeah. Australia wa filo fikwa. Ai ol pole la ka longa sa mo ga melodi. Mana i fa NPC. Oi, arma ko wa kilang. Ma awoi nga fue au kilangi o ko vainga la le o mana watu kai na ia talonga na ia mai ka o lima sulua ka ko ai sa o ala sa o ala le io e o le ko fakamala on my kama Counties Manukau ongo se fulu fa va ai la ia ma kua manga ia popo le ia counties ia Southland fo ila to fulu la to ai seki ai bawa kamar kia kau kamingi na wasau
Sa ole make. Lei moalo mfana ola tunu sa fe ngai wa ta longa fa onga fa yaso ma lo lava lo fa ya ma lo Yes. Aswa o la tanga bo Felice Mikaele tama Samoa ma lo la por si fu sfruiva ma la fo jale tu la pitu Yo. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Everybody is driven by something. It could be debts and money problems, greed, fear, insecurity, and many other needs, emotions, and desires. Today and tomorrow, we'll talk about some of the most common forces that drive us. People who are driven by fear usually had bad experiences in their past. They may have grown up with very strict parents who didn't show them much love.
but instead put them down and made them feel insecure. People driven by fear often miss their best opportunities because they're afraid to step out and do something new. They play it safe and don't take risks, so they never know that their life could be better because they're afraid to leave their comfort zone. But the only thing sadder than a quitter is the man too afraid to start. Maybe you're driven by anger and bitterness. You were really hurt by a family member, school teacher, or boss, but you still haven't let it go. You're still holding on to your anger and bitterness. The problem is you're hurting yourself more than that person you're wanting to hurt by not forgiving them. They've forgotten about it and moved on with their life, while you're still stuck in your past, living with pain and anger. So why not set yourself free today by forgiving those people who hurt you? Remember, forgiving them is the best way to have the last word. Some of us are driven by guilt. Of course, we've all done wrong things that we regret. But when you're driven by guilt, you become a slave to your memories. You allow your past to control and ruin your future. So just because we're products of our past doesn't mean we have to be prisoners of it. In just a minute, you can make a simple decision that'll free you from your prison of guilt and change the rest of your life. So won't you ask Jesus to forgive you for your past wrongs? Ask him to free you from your guilt, anger, and unforgiveness, as well as your fears. With him in charge of your heart, you can be driven by his powerful love and purpose to start living your life to the fullest. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o o lapi marina. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. Roa se fulu anolo wa challenge lai fetu ngal malmana le fo fantas mai le fianga le loli o su le tanto Radio Samoa pia ya tauto mai le ngal wenga ya ma mai fo I tala la tamai melo tupu Samoa nei ta ya mala mtanga ba so tanto ya Fatalo fatu le nei fo I tae au melanganga fie la wa fionga I le alo ali yo nei fo I vai aso failunga ina te wiki o te reo Māori ya tēnā koe atamari e from Tāmaki Makaurau. Ia, kia ora. Ka rola ma se kua, ia te o kautala ma pe koi le sunga le wao. Le alfa Māori ri le fianga le loli. Ia na pauanga ngar kia ora mere. Malo faftai le nei foi tai. Au, ia ai ta te le fa so nei mai ngata. Wi mo le mai mo le tino. Ya, mo ia mal tau sa mo na mtanga le vas. Te vai wa FCD matai le tātou whelo inga fōle nei sunga fōe le talo le tau. Ele o iese whau tuanga po ni lapta inga fōe o wha malu si o le tau mo le tātou. Tino, o le wha pe mai le li poti le tamai. O pe au mamafa wha tupula I o le ea I se sifo New Zealand. O le tau tunu o lo anga I malia I se sae mwha moe so swani. E una ia mai se vaenga whate inga o savidi mati munga wha pea savidi malo losi. Ma au mai ai winga lolo wā le tau ma fiai lau whanua. Fa pe o ngā sami o Samoa le solulu o momo nei. O ia wingo le tau, e ono wha atupula ia le awa noa e a fia, ma ufiti ai le tunu I timunga mai le aswa tai au. O le vai mamao, e ono wha atupula ia masi tia fo I le mau o lunga o ngalu mauma, e ono o atu le tolu mita, ia pe sili atu foi. Ma le aso wā, ma ngā wā le ngā teifale wha pe o ngā sami. E ui e le o wha malusia se wha utuanga I le temi nei. Pe taifa mai lo viso le tau. O winga lolo wā le tau o lo ta ua ono wha amano si ai se whau tuanga. I se teimi o le sopo o le taia o lumanai nei. O winga le tau mo Samoa le nea songa pua, o au o sa video le tua o lolo o fiti ai pia Samoa mai au mai au mana I timo, a fiairu tātu mo tunu ini isi o teimi. I le vainga le tau mo polu mo sawa I le so, e mātele ina le lei winga le tau se ia banga na ai na I timo, e ono ia inisio vaenga. Ia, tara le tau te vai mal tusan. Lo fafta tele lava ngal mana mo le nei foi tai au a foi o leu ti la tu la le sa fa te le tu la fionga mai se update o tano ngal tano man sabo. Ala tu ba tu la tala fa taimi. America ba. Tano man sabo e ono. O ai na le after ia.
Whaftai, wa uwhiwa se au le apio whoringa nei tai au. O lea lau ke wawa i ako o lenga laki lau se au mua. Yes. O winga na wa e maua le talonga. Ia wa leila o ko wa ngai laive maua fua ke longa mātou se longa kongi whakoa maua le talonga. O tāru si o le tūlanga tāua na wa e au maia se taralata mai. Ia whaftai le tāpo inga le atunu o ngai peo ngai ka ke mangu miki le amitanga le afa mua. Ia kausia. O ngai mo tatu wono. Ia se koe ka ko au le afa muri se tatu mata. Ia po le stu langa o iai. O ke mufu la fesa o kala se umal talonga. Ia le lei tatu tapo ia le ia wala ngol talonga le san tatu tala no baso le tatu nenga mana. E te tau no malo el tatu mon Samoa. E puko la ko tiger vo mole i polo lang. Ia lua fe lo fitu. Ia Ia, sao le te vai o von ma tarana ma le te malanga. Yes. O ta si le talonga tau ia tato. A wa o le te se ile statu o no wa le o sao tonga, sao fiti. Pero tatu ta tonu le pe ka kausingi o ai ia mo ava no le polo lang. Le la o mo le ava no fiti ma tonga. Ia o ka ko le kausu i talonga la. Ma lo fa tai ol tulanga na le mai momal fa fo mai le tunu nei tai au ol aftai min na ta longa Pacific Nations Cup lo fa lo lima le mal man sa mo mal au America balu man sa mo e ono la ba mai pel tar po kala me fa lo tele e wa fo le mai mo mai le tunu ta no na mal man fa mo le ma tel nei tai au e mana mia ma fu anga tonu ol to mana mia se fa tonga on pa lo to fo le tele fina ngalo le fam silonga o le wo umana fa tau o le o umana faitau ia palota I tu malo ia sutas ai pe o tar sanga I se furu le sa faulu mai e lo ia foi mo ila to sa to va mo pati e fa fai e pui ia to tangata pe nale sa mafuai se fina ngalo fam sinonga tau na vatu po ama fu anga tonu o mena mio se toi faitau ngai lu mo fam sinonga e pe la e fu fina ngalo fam sinonga na va ia e fai si mamao pa lo tala e malo e de sui de tal sanga bone toe le tal sanga fai taunga po la e mamao pa lo te manu malo e de sui le fast I lo le sui le tapi pine tal sanga pe na ne fa vai le foi la wa umana fai tau ia I tu malo ia la to fai nga pivin e le ia se sui o te o la tu mau sui ngo ila to na manu malo o le si tu langa tau e la wa vai atu fina ngalo le fam sino ngo fai tu malo le fionga ia mata tia Raymond Schuster e pe fu le wa avese sona fina ngalo anga I official o ia na batua mata upu nei le sila le ia I ta penanga batu I ta sanga ona pe o le wa fo ringa wala tu ia komesina ma le official fai ngā palota ua le wha maoni, po ua iei fo ini tūlanga fo inei ua sasi le latu ngalon. A le au mai fai taunga palota, e rea ia se suinga la tu ma, peo ina le se a mai se fina ngalo fo wha sinonga a tonu la ta ua fo. Ina ia sile ia ilo ia ma official o ia nei e tapena ina ma ta upo e batu wha sinonga fai ngā palota. Ina ia sile i tapena ngā oni tangi. E wha urua tu wha sinonga tangi fo inei o solitu la fono wha tosina. Ina ia mutua mai o lei mau tu inatu. Ina ia mautinoa. Ia abatu inu mo fam sinonga anoa. Ilo me vore vaku ai ko mai. Na to ave tu ala nga wo le mau mau tu lang fa pena. Ai ta u mo lo ia wae. E ta fun si la to pitola au. Ia wona ina na telele. Po fer partida lango ia. Ia mana unau le pekwana le alwa kuila lole. E tongi e lutau. Ai e matua si sile le tapenanga ina ia batu anoa ia le lei mau e batu ai e whaifi nau e numa whamsi, no? Male. Malo whaftai. O lea se tangtanga ia tu fo ia sila laua fionga fo ia lalo. I le tūlanga ia i le usu ia fo ia le pale mele lona se fulu valu. Ia asio tātou malo mol whaatauto ina o suius fono. Ia, wa tai au lea e whaatino i le sauninga na o lea wa watu o i le faltalo fo i le multi-purpose teaming ai tōrei mato. O lea mata watu o matua mai ona tapena fo i le official fono au ia le faltalo na mo le tūlanga fo i le sauninga i le aso tai au ma o lea whape mai nisio li poti masalo pe o atua le lua afe di masalau tangata e awai le sauninga o le whaatautonga.
ia wa tau o saulinga le o le rua i te wa fianga le ale pa inga fo sfurbat wal parlemene o le tau fo o la fasi silai po ai o le a ve male minsta langolango o kapineta wa le utatu mautino lava o le palemia filfidia ia o le tai o le vaenga o le fatu tu ile tu sa mo tas o isi la to finga e wi la bo le te baba e tu lungo o penga to fai langi fo iwa te rin sala lau mai ai ani so fam telang ia ka ko wi ma polta po isi yo ka ya ka ko ro ma de mo tu ai fa ma ni mali e o le tala na fo fa fo mai le tu no le ngai e va ve kele le apo le o penga to fai langi le apio foringa ia ta to wi ta to ngalwenga ia e fa vai le e mo tino ma mo tu le ia na vatu fuila ia le mapo le fa fonga le tunu ia matali tonu wina do me folo le fai ai le ingi vai o tala ia ava ko le moni ia to tala na ile aso ta yao o le ta pena ia i fo il tatu tunu a me ser malo ia ma le official fono ia mo le fa to ina o te lo foi o le a fa sala lau i dungo pena te fai langi wale mai mo foi ma mo wina il tatu tunu ele ngate samo ia il tatu tunu ai to malele Mali. Malo va tai ngamal mana manu ase so soni me afa mole o jelo na ini so o le tunu sa facili. O le ale me o fa il fatu tonga o ile tona mato multi-purpose complex. Ai le fa ile falfono e masani ai palmene le tunu. O jelo po fa ingal wenga fa le o falfono pea. Fa fteita vai o tasile vala le o tele hu tele wa tele hu le pe o so. Ia. Fa mai ia o mo fa ka ko le si vai ngai la lo fa le ia le fa tau tor vai ngai le fa ta alo mali e si la fia fo ia ta tu tulu tau on manga le fono le nga maka mai ya januari le tau sanga nei e o mai ya me dena te na il talo tupe o i le tato portfolio fo le moto le tu ya tu ko ta se fi songi desa fo ia tau on manga le parlement ai ona e la titi no fo ngala o le lau te lo wa ba tele le mauta le o i tona mato le team le multi-purpose team o e moni lo finalo le sa ba tu fo le tatu li poti sal por baso elente le o la e fai ngwa ma fuanga na le mai il fono ya bawi tau mai ame o la e fai nga lo pia funga fa le toru le mauta o le officer tu tono o le official fono la e fai taf tono o le mauta al palmene Ola baba ila ile ka koso solo ai mo me oli pine me tulanga fa pena. Ele saunga le mu la ia le fa nga ino mo to fono fone ola e pa o masini e fe wa isolo ai ia tangata fo ima. Ile finga le ngalu le motel na o ma fu angal na le se mai ole. Tau manga le fono mai le mo to fono i tie fau. Ia e fa o tu desino fonga me desi tu tau si de fia. Po fe al no fonga e fai ai. Ia te un mangar fono ia e alo ia la tu la fono ole motel na la fa ia fono o fa tu la fono ia mo ni si fo ele o mala mai ia tu langal na mal mafu angal na o abatu o ile multi-purpose team tone mato ia tatu sa linga le aso atao o te lo fo ama pe afa wa ia te un mangal pa ia inga mo mua le pa inga le skurvalu al parlemene wa e tatu talia talo tupe ia mai si ta pena nga uma ia o te loa pe te ua se mai lo i le belesa i le mautai tu bota ma se fi song fa awa wai ia wa o le sauninga le la so ta e to te le mamaro le tunu ia mai fe te le ia le sai so le o le team lei o tu na mato ia mal to telefon malo le tunu e fi awa malo fa te le lava ngam mana mo le fa ni no ne ma nga ya wa fa fo mai le tunu ala wa tu lava no fa bon mole fa ai lo Samoa ya ta pena nga wa fo ile ne va ya so malam tango lo tu e ta ro tala mai Samoa pa tala ba Tawai o nisi o tātou tala a matai le vai ase o tala wha au fo i mai tau manga o nisi o mata upolo i lumo al wha amsinonga. O le fo i wa a matal tātou vai ase o nisi o tala mai le tūlanga lo i ena ngā luanga fo i o le maketi fo le isa valalo. Le tau fia mo stemi le tū mau i a nisi o ngā luanga. Ono la i ei tūlanga fo i o lo o whiutanga i aile malo. Ia malakona kalate fo i o lo o whapenau na ngafa malanga luanga le tūlanga to tupe. Ai o lewa manu malori le porkalame fo le nei o le vai tu ma o tia le tatu o tino. I le tufanga fa ilonga tau aloa le whalapitonga o vai tu ma o tia le Pasifika. O le fo wato e tali watu i Australia le aula kapiliki o le
Mari Kumas, mai le atunu. Ia mutua fa ma dia ina lava le tatu taninga malo. Ia mesi o ta longa ia sa ta aroi male au la kapiliki mai lo tofanga. Ia masi au la kapiliki fo i mai to sivi se vai. Ia o tala na am tail tatu ba ia so fo te vai mal te sala. Alo fafte tele ya fafte tele mole tau mal tatu ngar wenga lam tanga ni va ya so la tatu to e felo fo ile so lulu. Ya pe au dia lo fele tu maria fa ma to ne va so. Ya, pa na fo nai tu tatu ngar wenga man wi fo lam tanga ba ia so. Tai lava le fenga ngal mana tu maraba tanga va tipi tanga va sul tatu radio Samoa ye pia mar tau mal ngal wenga le ne fo tai fo. Ol na wabatu ataru tala falo tele lanto tua amatanga o taru tala mai Samoa ni vai so pe tala balu ile tai o le to tua mo radio Samoa sfalima i toru amo from the ngasfana o le tai o Pagdangas whana o le aso se fulma lima neo se tema le aso ngā fua matala te whori mo e tolu fitu tasi lima i matolo lo mo whele manono ngā tato in meli. On air at radiosamoa.co.nz. Lago on Facebook mari YouTube o Samoa wala manai o malo pagdangas whana o nei tae au ia pe ta pagdangas le lunga le Facebook. Ia, lunga tato Facebook kolo iai whamanianga mea Da Vinci Leonard. Whamania atu le aso whanau o le tali ia penehuro ngā solonga o manukau o le so wa ato iai luna luas fulua tausanga o le tatalo ia lo fale tua wha o popo atu nisi tausanga i lo wola to anga i le lo tua te mawai manuia alo whaanga mai alo ata makamuta male whanau i sini au sita alia wha apea fine ma ngā solonga i Samoa i manuia tele lo asa whanau san. Peres family angala kiki lo pole kwa len mai Pamanianga me Aliciana Sinta Leolanga. Happy birthday to my husband Fa'amasani Mata Afa Leolanga. He's 46-year-old today. Thank you, Dad, for everything you've done for our family and your kids. Enjoy your birthday today, Dad. Love you from your beautiful wife, Aliciana Sinta Leolanga. Au leisio whaamanianga e au mai ia fōlanga a Pulu Sioeli ai le pata. Alo whaanga ma whaamanianga mo lasu soifua o sio tua whawhine i a via. O le vi inga ma le whaaftai ua i le atua i le nei tae au. Vi iam whaaftai a le alofa ma le anga le leo le atua. Uma whae o le tua whawhine via la vea o na aulia mai lo wasa soifua i le aso. O le tatalo i le atua to e tuluini se tau sanga se telo lo soifua mafutai ma ainga le ngata i lea wa le whao ngaina o le ola ma le soifua te tono le ngā luenga le atua. Tu maul wha malo lo ngā le atua manuia le nei aso i whi au ma ngā luenga o alo whaanga na mai o uso mautuangane wha silisili alo whaanga o sio tama ia a Pulu sau vau vai luanga. God bless via and pelu la vea. Tala famnianga nei tae au le lei pesele fa mani tole pulenga mala fanga rega radio Samoa mal tara bukala me malo le tae au mani tele lava to wasa fana le lo famaleanga le leo le tua anointed price. Yeah, mani as fanga wa. Nice paki. Tele. Happy birthday. Hari huri takwe. Just full fit to la ballu. Sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown. Through it all, I know there's not a day where you weren't faithful. There's not a day where you weren't good.
tasilima ivatolu Amor Radio Samoa. Tasilima ivatolu Amor. Taimi pisila nei o lunga wa tātou wala te telo lelo mai tau atu ia o so se vaenga ua matua pisila wala taimi le nei lunga state away suma leono lātou ia o lea mai tau atu fo iwa 5 minute le travel time mō tātou o lona winga tā ua le tā pena mamau fo i o whainga malanga Hill Road i langa i atu i manu rewa anga i atu i lunga tātou state highway luas fulu wha pena i le state highway 1 mai tau atu se fulu tasi minute delay le travel time o lo o iai mō tātou i wha pefna fo i ona mai tau atu state highway lua sumalua ono minute le travel time leo lo ua whaatulanga ina mai foi mō tātou i le nei taimi o le tai au tele nao wa ainga i lunga wa tātou wala te tele le taimi le nei whai lava si pisi o le lawa mai tau atu foi whato a mumu mai whaalawe lawe tau sa avale i Tōtara Heights i le taimi le nei av ta avale ia tau tua nā lava tau sisia le saunga le mu whaamal mo le nei taimi o tai au mai se le molino nei whanau ia o ngā wutu es fulua minute o na tā leo le tu lai valu. Radio Samoa, tasilima ivatolu Amor. Talofa Samoa. I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tōta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatu ngao, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulini fulunifo mō nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e whasoasoani i lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen, i le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu tolu fitu fitu extension numero lua. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia wanga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua taitasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afi. Tele la lai au kilani i saute. Ili mai loa, ili o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Calling all parents and caregivers of toddlers, tweens or teens. Are your tamariki fully immunised against measles? It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check that they've had the 2 vaccine doses they need for full protection. If they've missed one, or both, it's not too late to catch up. Book their free vaccination today. For more information, visit info.health.nz/measles. Wede Samoa so lima tola mo iwa mino tolo talo le tula valu tala mai Samoa pe tala valu le ta nei ngal mana o le telen fa manatu le tunu local elections is on. And we have till October, I think the first week of October, at Whaiatatu Balota, Tasil Pulenuu, 1 mayor for Auckland. We have councillors, we have local boards, members, local elections, but if you're late time, Karen Leone, running mayor for Auckland. Atamarie, nau mai haere mai te wahine atahua, he mihi mahana kia koe. Morena, so great to be online. Thank you so much for having me. Awesome. Well, we will have to let you have the honour of introducing yourself to our listeners and our viewers this morning.
Thank you for the honor, everyone. First of all, I do want to acknowledge the late Efeso Collins and his, his huge campaign that he ran 3 years ago and breaking the glass ceilings for us to come through to change the face of what the future mayor of Auckland could look like for our city. And so I want to honor him and his family and all the work that he did for Auckland as well. My name's Karen Leone. I'm based in Avondale. My kids go to Rosebank School, and I have been the Faux Ward Councillor for the last 3 years, representing Avondale, Newland, Blockhouse Bay, Green Bay, and Kelston. And before that, I was the Deputy Chair of the Waitemata Local Board, which is the city centre. So I've been able to really get 6 years experience in and understand how the council works. And now is an opportunity for us to really change the way that we can lead our city and provide some vision and bring back some hope to Aucklanders, because right now Aucklanders are just really suffering the cost of living, the high rents. When you're going shopping now, people are spending like $300 a week to feed their families. That's a lot of money. So we need to have a leader that's got aspirations for our city, that's going to work with central government, that's going to look at affordable housing, the best public transport across our city, and looking at how we can get more jobs for our Pacifica community across Auckland. So I am, we're starting our campaign for the last 4 weeks now. We've been campaigning for the last year, but we're going right into the last 4 weeks, and we really just want everyone to get out and vote. Hopefully they vote for me, Corinne Leone, for mayor, and your local councillors. We know we have amazing councillors from the Pacifica community standing right across Auckland. And I think there's over 100 actually when we looked at the numbers for local board and councillors. And you know what? If we get our people out to vote for this election, we can change the whole way that our city looks in terms of the leadership. So we are aiming, my campaign team are aiming for a 70% voter turnout. Now, we know that's double the amount of what we got in the last election. The last election, we only got 37%, but we're trying to make it easier for our Pacifica families to vote. You can go in and do a special vote if you haven't received your voting papers by the 22nd of September. And if I do get elected, I will be getting rid of the postal voting. It's not working for our people. It does not work for a majority of Aucklanders who don't update their addresses. So I will be getting rid of that. I will bringing in the voting booths in your local libraries and your schools, so it makes it more accessible in future elections. But the other things that I'm campaigning on is really to bring down the weekly fares as well for our public transport. At the moment, it's $50 a week. We want to bring it down to $20 a week so it's more affordable, because people are saying it's too expensive to jump on the bus or too expensive to jump on the train. If we can make it $20 a week, I think so many more people will want to catch public transport across our city. More jobs for our young people, more work experience, and really try and build, I'm looking at out south, is to build a Polynesian Center. And I think that would be amazing, because there's a Polynesian Center over in Hawaii, but our biggest Polynesian community is here in Auckland. So we need to build that up and really get our tourism industry going in Auckland. And all of those things, I think we can get moving with the right leadership for our city and working across all our cultures, our Pacifica community, and help make our city shine and the Pacifica culture shine within our beautiful, amazing city, Auckland. So, yeah, thank you again. Excellent, Karen Leone. If I ask you a question from my point of view as a Samoan on the Pacific Island, why do we need someone like you to be a mayor of Auckland? Because we need someone who's going to represent all parts of our community. Right now, I believe our current mayor is not doing that. Most Aucklanders, when I've been out campaigning, they haven't seen Wayne Brown for 3 years. And the rates have gone up.
The debt has gone up for the city. He made so many promises, I think, even to the Pacifica community, which he hasn't delivered on. And we need to have a leader who is actually going to be able to deliver on what we promise. And that's the difference for myself, is I will be visible, I will be out there, to make sure that we're supporting the Samoan community in terms of work, in terms of job opportunities, in terms of supporting your small businesses and your larger businesses, to support our international trade. Again, so many options that we have there, because I lived over in London for 10 years. I've got my second master's is in international politics and economics. And for the Samoan community, I know the connections that you have right across the world is, it's amazing. And we have to make sure we strengthen all of those things for our city and for the Samoan community in our city. Excellent, Karen Leone. Looking at our young generations for tomorrow, I mean, do we need someone like you, young, bright, good visions for the future, for the future of our generations, young generations? Oh, definitely. Yeah. That's the thing, is how are we ever going to think that our people can aspire to these jobs if we're not seen in those top jobs, when we know we can do them? We've done all our degrees, we've done all our masters, we've, run businesses. Yes. Why can't we have those top jobs and inspire our young people to go for them too? Because they're more than capable. We're all more than capable of doing them. We've just got to take these seats. Excellent. As the only wahine toa running for this role, what will you do differently from Wayne Brown to rebuild public trust in local government? Look, the first thing that I will do in the first 100 days, if I'm elected as mayor, is I will hold a summit in Auckland for all of our Pacifica community leaders to come together and look at how we can strategize to really deliver for the Pacifica community in our city. And I will make sure that I actually do that right across the board for our ethnic community, our Samoan community, our Pacifica community, because I feel that Wayne has just been totally out of touch with what Aucklanders want and what Aucklanders need. And that's what we need to do, is we need to rebuild the trust between Auckland Council, our leadership, and the Samoan community, Pacifica, Māori, ethnic community, all communities actually, because right now people are not happy, they're not feeling heard, and they're not feeling like we're actually taking the city forward. It just feels like we're sitting stagnant, and our current mayor is just moaning about everyone and moaning about everything and not coming up with any ideas or solutions. So I'm all about solutions focused, and I'm all about working with all of the councillors, because I have a good relationship with our current councillors to take our city forward. I am not in this whole mindset of bullying people to get what I want. And that has happened. That's been happening over the last 3 years. And I want to shout out to the amazing councillors, Alfila Painga and Lotu Fuli, and what they've been through with Wayne Brown. Wayne Brown has tried to put them down and call them lazy and all of these things. And that is unacceptable leadership for our city. We should not be electing any mayor that puts our Samoan leaders down or puts our Pacifica leaders down. We need to have someone who's going to support all of our councillors and take our city forward, because that is not the leadership that we need, that Wayne Brown has been serving up over these last few months. It's really unacceptable. Kerry Leone, whawhetai tele lava, malo, and thank you so much for coming on the show. All the best from all of us here at Radio Samoa. Thank you. Get out the vote, everyone. Yeah, okay, whawhetai lava. Kerry Leone, mole pule nuu au kilani. Whailau palonta ola na whamanatu lea montanjo. Ungala wal tautua mora Radio Samoa Swalima, Eva Toru a Mose Maila Whafonga. Daru talamai Samoa nam tangara nei mai aso. O mawhaiuna awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Tolu iwa, lua o, whaselau. O te whatalofo lo tātu o tunu i le amatanga o le vai o so fou. Ma futa fo i ma whero ai. Ia wale tautua masani, tautua whai pea. Tala tauro ngolongo mai lo tātu o tunu. O le li fo mai le tō whale a usa Dr. Take Naseri. O se tasi lea na tūla i a mōri mau mōri tua le te mai tai. Ia papali i sia whikeao.
Le olo molia le maliu o le tamai tai polo fesa ia Dr. Caroline Sinavaiana Garbert. Na whaelo ai le fo mai o ia o se tasi o fo mai o lo whaangai o ia, se au nanga tu maoti, na siaki ina ma vaai papali isia i le whalipui pui tānu malala, o lo nofo tau fiai de teime nei. O lana moni mau na whaelo ai o le ua molia, e iai o na ngase tu mau o le suka ma le toto mau o lunga. Ai na ia whaamatala i fo ina ua fisiringi e le lo ia o lo fina wina, le te te a papali isia i mori anga leo leo, o ia e leo se fo mai o le mafau fau. Ai sa tuli loa le moni mau le li fo mai sona si la fia, ini a fianga o se tangata e anapongi pe taofi le tausami se mea ai male vai, moni i tu lao le aso. Ai na tali le moni mau o le wha pa uina o pauna o le mamafo le tino o le tasi o mafuanga, ai o le isi mafuanga o le whaonge le tausami, po le hunger strike, o se ngai o inga e whaelo aini langona te e male le fia. O le tasi o moni mau mo le tua leo lo molia, o se tasi e lata i le ainga o papali isia, o na o se masa ninga ma le tua atina o leo lo molia. Na whaeloa fo i lea moni mau ngase tu mau na whaeloa, e le li fo mai masanta uai fo i se ngase, o le mafau fau e a fiai papali isia, e ta ua o le paipola. Sa whaeloa e le moni mau o se a fianga nei loi na ua vaai e se fo mai i Amerika, le ua molia ni tausanga utonai. O se tamai te i fo mai o le mafau fau, na mua tula i e mori mau mo le ua molia, le ana ia whaelo ai fo i le pai paula le a fianga o le mafau fau e mawai, papali i sia fi keo. Ma o se a fianga e mafua, i le tere o mea ese ua luti e le mafau fau, le ta ua o le depression. E tolu mori mau mo le ua molia, ai ua tolu po nei le tu inatu o fina unga muli alo ia leo, fa pere lo ia le ua molia, i le aso lua se fululima o le masina nei o se tema. O lo te ena papali i sia fi keo le morianga leo, o le fasi o ti tangata wha moina, fasi o ti tangata pa ivalea, wha o lima tu ngā, male umio ni a upenga matautia. E uele i maua mai se wha i unga tustusia le wha amsinonga wha i tu malo, le ana toi whaita wai palo tau whai ngā whidiwhidinga i tu malo e se furutasi. Ai ua manino i nisi o li poti a nisi o nanga wha asara lau do tātu utano. O lo tu mau wha i unga o le whaitau ngā lo ia na wha tino, e le komesina ma le official komisio whai ngā palota, i tu malo e se furutasi. Lea o le se furu o wha i unga e mai tu malo na taro sanga isu i tau wā, o le vaenga e pui a ia te tau tangata. O nisi sa maua le tūlanga tolu, wha te siai ma le tu malo a ana lofi tolu. Lea e whase lau luas futolu palo te mamao ai le manu malo. O le sui na tūlanga mua ma le sui sa talo sanga, mo se toi whaitaunga o palota i le whaam sinonga. O se ripoti le vaenga whaasala lau o le tala mua, o lo whairo ai se vaenga o le whaiunga o le whaam sinonga whaitu malo, le fionga mata utia Raymond Schuster, le ana whea ngai manisi o talo sanga o lo whairo ai, sa te tau i ofisa lo ia na tu ina atu ia talo sanga, o na iai le wha maoni tu to tasi, ma ia le pito tasi le sila. O talo sanga sa wha sino ia le finangaro le fionga le wha sino, na wha ato a iatu mai tu malo palota, o ala tau i sifo, a ana lo fitolu, wha asale le anga lima, ma wha asale le anga tasi. Wa whailoa le pule le konkarate lo fausia le maota fau le no whanga sa iei le maketi sa valalo, o lo whaia nei feute na inga le konkarate ma le malo i nisi o tubeto tongi po payments, le mafua anga o le taofi mo se taimi o nisi o ngā ruenga o le fausia o le mota o fausanga whao na po nei. O stasi leo ngā ruenga tele le whainga malo le amae alo na taimi, ma ua whailo ai le li pule le Sheng Construction, le sunga ya Wang Bei Sheng, i se pepo wha mtalanga, o lo ave le wha mua i le wha tino ino le ngā ruenga le nei, ina ia maua le teimi e te tau ona mai ai. E luas fu miliona ta la le tau o le maketi fau i Savalalo, o le a wha ngai o iai pisi nisi laiti, ma nisi o au nanga le malo. Wa maua le sosi o vaitu ma onti le tunu u le wha ilonga tau aloa, o le au nanga lau tele pito sili o na le lei, po le Best Customer Service Award, i le tufanga wha ilonga le wha laptonga o vai le Pasifika, e wha ingoina o le Pacific Water and Wastewater Association, le sa whaia e honiara le lau mua o le tunu o Solomona.
O sui o le Porokalame le asosio vai tuma o te Samoa na a wai lea whaatasinga. Mo le tali aina le whailonga taualoa. Lea maua fo i asosio vai tuma o ti. Atunu o Palau Matahiti. Lea lava whailonga taualoa. O le Porokalame o vai tuma o ti Samoa lo o mawhai na tu ina atuai le vai o Iesua vai maua. E pulea e tangata o nuu mafio anga o le tātu utinu o lo maua lea whaamanianga tāua. O se Porokalame fo i o lo o mawhai. Ona wa uina ai tangata o nuu mafio anga ya o fia ai lea Porokalame. I a wala ese mawhai o na pui pui a maru ai o lātu suavai. Lea o lo o pūrea lava i la tau. O nisi o vai tuma o ti Samoa o whaatino ai. Lea o nanga o le mita ino le suavai. O se whainga o mawhai o na whaasau le ere suavai mawanu ai fo isi tangata. Ona lātou maua le suavai ma masau ngale mu a wā le whaonga aina. O nisi o lui tau o whea ngai mo le Porokalame le nei o vai tuma o ti. O le uti o se le ni maua e nuu mafio anga e whaiai ngā ruenga. Mo le wha le leo no fuanga o lo maua ma teu ai i le suavai. O le tālonga i loto whanga ma le tālonga i tua sivia le aula kapiliki. O le Murray Kumas mai Australia. Le whini mai tangata o Politi ma tangata o le motu o Torres Strait Island. Ua avea ma pine wha mau o le malanga mai o tātu o tunu o le aula kapiliki le nei. Se isi a lātou au me masi mai i tau sanga o i luma. O mafua lea tūlanga e peo na wha iloa i se pepa o wha amtalanga. O ne le ngata ua mōri mawina lea aula kapiliki e to tere tūpulanga e li ma tamai ta i Samoa. E fia le laka piuni, ai wha pena foi i le laka piliki. O le mai o le malanga ta amilo lea au i Samoa na whai ai se wha afe. A le komisina mawulunga o Australia i Samoa e wha mawai atua i le au. Lea na au wai ma le tamai ta ipale mia o le malo tausi. O le au mai le fioanga o le tamai ta ipale mia na mua ta alo ma lea au laka piliki. O le au laka piliki o le Murray Kumas, o lo o wha au waina e tangata mua Australia po le Australia's First People. Whaasino le tangata uli a Politi ma tangata o Torres Strait Island. O se tu silo na mawalunga le sila le pulenga ma lea au masii. O le tau saafia, ma le anga le lei o tātou tangata sa lātou mafuta e meise lava i au le kapiliki le tunu na lātou tā alo. E le o whailo aina le pepa o whaamtalanga, pe o le ale whaai unga le tā longa le au le kapiliki le nei ma le au lo to whanga, whaapea le tā longa ma tua sivi. Tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a ola pi marina. Mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Le poti lata mai lunga la wala nei taimi o le tai o fau a whanga solo le talonga Manu Samoa USA. A whamurmuri lea o lo toi minu te se fulu ma le wha. O lau te wawai atu ta sfutolu ai o talonga po o kiki skoa Amerika lenga wha skoa nei. Si o mono jitilo tu le iai. Anyways, lunga la wala nei time o le tai au. Na pauwaanga o le poloka o le City Bound. La Highways Furuono. La pi si ana malanga wai Westgate. Wha poloka la vai le pasi atu Point Chevelia on ramp. Il ne vanga o le tai au. Ai le yo i le link o le Furuono anga i le State Highway 1. Southbound for Benavo State Highway 1 northbound. Para banga lai poloka nei banga tai au. Fai fus poloka mai Papakura, Takanini, Manurewa, nei tai au whelolo wa Manurewa, Manukau ngai te irirangi. Fai si pisi o te Istamaki Road on ramp around Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington on ramp banga poloka la para alo iai. Taunu atu Green Lane on ramp fa solo ngai taulanga kilani flow le leia nei banga tai au. O vai pisi na nei banga tai au fa fo mai le tino. 5 pisi tele o North Shore around Glenfield, North Coast, fa solo mai ai pasi mai Esmond Road. Lunga la wala papa angal taulanga kilani. Flow the lane nei banga tai au. O vai mana so America los fulu lima. O por kiki la skola sa fatali. Tato Manu Samoa. Sfuma tolu, mo minuto sfuma lua talonga lo fai America. Taunu mana malo tato Manu Samoa talonga lea.
ina ia bukula ko ticket mole po la langi host ay Australia le luafe luase fumal fitu lipoti la tamai wala wala una to falo long al taro company now Fua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika a fio ane loe le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road i Manirua pa o le fitu lua O'Shaughnessy Street i Papakura ma wa pasese pa u wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua whāwalu o pa o le o iwa tolu iwa lua o whā o le R-Dash Travel Talo falava o au lapi marina, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O le tala le tau I aso taitasi mawhai ona awina atu ona o le langolango mai le fale fai nifo o le All Dentures. Vai gala tamare nei talo le tau nei foi temi o le tai au, vai atu o le velo Samoa lua se fulma le whā o te ariba I Samoa. Nei temi o le asonga fua. E tu mau winga o le tau I Samoa e langi de lei e awa oa ni so taimi tu mau fo'i ia le pa ua timu ni so vai o Samoa le so mawe atu whamaila mai tau lua se funma le iwa degrees Celsius mau lunga le bebela le e I Samoa le ni yaso lua se funma lima e lona mawalalo ia tu e whatalo watuai pa angal tara pakalami so se vaenga o le atu no pele mai mwamfa fonga mai le tara pakalami le tai amano lava ia le soifua manuia Mawai atu tula ko ele tau Australia. Good morning. Paanga o maltara pakalami so sabaenga Australia. Malola versi fua lima lo ele malulu. Ole la moi Canberra nei fo I vaenga le tai au. Awal popole. Ole afa solo sulmata ko fila la manel mafana lus futasi. Lona maulunga lima lona maulalo. Se mawai atu. Ai. O manga e mai. Na paule si vaenga malulu Australia. Perth Australia. Spufitu maulunga malulu le sole awawa pa utimu iniso taimi. Celo isi vai ngomong Australia sole wa fa solo ngabela sini Australia sfruttasi lo irmanu lu ne vai ngore tai au la susul mate ngo file la luas fulono al mo ngor bevela mo to ile ne fa solo fua Melbourne sfulimo lo irmanu lu ne vai ngore tai au la fa solo la wa fa si maro se vidi ni so taimi o timo ni so taimi lo sfut farmo ngor bevela mo to Brisbane Australia sfullo lo irmanu lu ne vai ngore tai au la susul mate ngo file la bevela yo le los fulimo lo na mo lunga Adelaide, luas fulima manungal vevela ni soy awa pa chimo ni so taimi sulma tango fiela la o kose vevela todos fulfa ia da we no bainga mana Australia mal tula ile tau ile amatanga ole nei fo I vayaso tama kimakoro au kilani no fanga fasalanga radio samos tolu o malu lu ne vanga tai au baba ya tu I fafo le manaya na awa mai le fo I mane fo sulma ole la tu mau ele se fuma fitu mau ngona malu lu fo mau ina mau kilani nei asos fu lu lona mau lalo tai pe audia awa fo ilang le lei Spul balu, tamana ya mai, spul balu malu ole e mo tato le swata ya, aso lulu awa fo ilang le lei, spul balu fo malu malu ole e, awa fo timu le aso tofi, lang le lei la spul raile lang le lei la stonai, awa ole sa. Fa mamo o mana mai tau ile nei taimi ole tai ole tunu ala papa au ni sabanga langi, e ni solo te va tun fatalo fo mai o Shamani Guten Morgen. Nei tai au so nga ia Toso Aquino baba tu neu fatalo fa mai o Shamani I think alo la versi fu nei tai au fo manato mo ia mali tau mo to e le nei fo ia so fo wa tato sa valium talo tau o manato fa longa o dentures a fai mo mia neu tai ni fo fa pi o le tali o le All Dentures e fa pitola ma tau au nanga I so se tu ai ngani fo fa pi e a fiaile plastic ma le metal dentures Talia Wind Quotes ma le Afterpay e le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua lua tol tol, po pēmioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. Tala mo Samoa piona whafonga le tunu a whaina MC o la mwhanjoi whaasala wina mo o tale tula hese fulu ma le lua le o le so ma le fitu le po ana nei o le si whaponga o taro tala mo Samoa o le newa yaso le ta o le balu I le tai au tai au na we whafonga le fo whano longo we se le fia wo loa me le piti o le tupi Samoa a matanga le newa yaso o tatu iai sauni le tunu aswa tai au o le aso le whapena o whatu toi nai il tato whenga malo fau le sunga le palamia whapena fo le sui palamia sunga le te tai o le tunu le laule ma le toa
le watea pola te bao Force Schmidt ia male whainga malo le fast o tai au le asi le fia le tunu ia mauloa tulanga le iai minista o le kabineta whaafoina le tātu malo mo le silima tausanga o Lumanai ia papena fon pātauto umalava sui o le palemene pe ona tusi au i le tunu le whainga palota e lawa yaso ua mapai lofa mai le tua tautai lona lofa tātu whainga malo ia wa ia lele fo le tia ia malie ia te tainga le tātu te fogo le tātu malo le sunga la o le male toa le watea pola te bao Force Schmidt maria le watu mo fa faina o tātu malo ia mo pai engas fulbat par mene samo mo le silima tausanga o Lumanai Tumau el talong a wai kafefe po ko si ko aku e afe Amerika e kafefe to fitu minuto lo joy lo ki lo aku e lo mo ki ngala fodi e ala se ko sia ki le lo fodi sia ki pesa nga me al tulanga na lo el talong a le tatu mon samo mana Amerika lo host Amerika ne foi tai fo le to mo really samo fodi ma e va tolu a mo se melo fa fonga ta mo fa samo a ma tanga re ba so ta to yang E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua i lona sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. E motu le ula, motu le whau, a o le tatau e alu ma le tangata i le tuunga mau. E whapea o upu e whaatusa ai le tāu o le tatau. O le ula ma le whau, o mea masani o na motusi, ai whaimai le mau o Samoa. O le tangata e tāla na te tau e alu lava maia i le tuunga mau. E whao ngā e tau mai ai, e iai mea e tū mau i le olanga. E pei lava o le te tau, a wae o se mea e matafi. E whamaunia lea i le tele o nisi e liu tō whanga. Ai olo o ola i pea le te tau i iwi aso. Awane i ngalo e motu le ula, motu le whau. A o le te tau, e alu ma le songa i miti le tuunga mau. Manuia lau whaasau. Samoa, I know what to do.
tolu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID sfuluiva mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. A Manrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa I le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu whitulua tolu o. E whātula watu lau whawhonga anga Samoa. Ai batou te fia e whailo atu le tau whonga po le tender a le Moana Rentals. Ori ta wale o lo fia whaatau e se nātu. Sila aja I le tātou api o wholinga po le Facebook page a le Moana Rentals. O lo iai a toa lava le lisi o ta wale whou e fia whaatau I nātu. I le tau whonga. E whangata le nei tau whonga le aso sfumalima o se tebalua whenua sfumalima. Ma e iai a inga whabitoa. Mo losi la fia. O nei ta wale o lo vaia ma tausi wha le lei e tātou insinia. Ai ua o fo I le vai teimi o le tausanga e whaatau e se I nātu ai. Ai au mai isi ta wale whou. Au a le wha wina o le tautua a le Moana Rentals. I le whai unga le nei tausanga ma le tausanga whou. Monisi whabitalanga wala uane te vanga po niu Johnny a Kau. I le telefoni 515 o iwa lua. 515 o iwa lua. Mo le Moana Rentals. Hey, hey! Oh! Sa whaino motu Te paila tua whiwio Polu wheo te ino atu Hela o ngā au mea o le dono Heo le la au e sua mare Heo le suka mai silie O te kua nei Hello, Martha. Tell le fama tanita nieto poi. Te ala belle totase. I don't want a security. Veo ese moa fiti Se o bolo moe ma se au fate atabe A esi da mai se mose E o se mobilito si manu vai Veo ne guaya o se telefone Say my darling to my Kini leo ti ele gano Lenga lona wa mia papio lote Te manatu ala umasani Te leile pama tanita keto pae Te ala pele chotase Abatui alau mea ai Pasei e malolo ai Papa poe kodua Ai soi ale te petalai Say my darling to pai
vai vai solo vuoi le teine le mano le tana ai ui le aute le kia ma te pego a matele sia ti sa fala pega bene mano say my darling to my ti le o ti le halo Lehalo kawa mio papilo Te mana tu ala umasa Te le fama tanika kieto paho Io la bene tata Whakawhiangol tai au mai le penino tia whau le tau tomo already Samoa Swalima i wa tolu a mō e na ua tau wes whaluiva mino tolo tau talo le tu la iwa tau pauna mino tolo tau tau bukalami maru le tai au mō le nei fōi tai au fōmala matanga vai aso asungo fua vai aste tasi o le eile tau bukalami whaapitoa mala matanga wengo le leo o le tau alanga whaamanatu tutu yatu ia mo oi e me ao te tau ana whai ma telefoni tau ana bili pe amana mia tanga le wenga leo a wala bal tau si o file mu so smaenga au kilani so se tafa o New Zealand o la lampa pa ai le tuno fi nei tai out le film for Santini te mari o le tuno pe to marbao seki asho ya mal tara boklama nei tai out to marbao ba lo le se fo mari nei tai out se fo mari nei tai out le sungu ta vai fa pe fo il ta to wale fa sa la mal pulinga ia fa tara fa fo il pe la sia sia ta to tuno me se fo ya uno pa ia le tua Martina Martu me se tato pa nga masang ni ni tai au ma lo lus ko so ngo fu ya ta vai sa le lo ma mai le weekend uso ya fa tai le tu mo fo ina ia no ma no lo mo na ya so se lua e ma do fo ta vai e ka ke ma lo lo ta di ar bala ula tu o lo no bika ya ka wale du su fa ku na la na fa tai le tu le fo me bo se tai me ma lo ya mo fo ile no o nei pele tu ta tu no sa mo so weekend fi ma lo ma mo ya fa tai sa ska ide le so so i kula fo la wala Au le ni si da fia de mai no tama. Lo ya le fa tai ala ta manta le ma wen tanga wenga lo leo. Te le ka ba ngo I fo I de fa ngol pa swa. Se le alu lungo so nga tu la fo no le we te vai. Te le ta tu ta vale nga u yo lo ye le te mile nei au le fa no ngo lo ye o te lo nei ta so ta vale ye mo ma ya wa ma de pedi pitu lo fa fonga le tunu lua o lo fa tino ina inisio so linga tu la fono I la to le lo ngo ia ta tu ta vale o lo no winga o I e pitu si lo na ta u ai te vai I le si le fio ta tu tunu I le no foanga ma le vai nga te ta u una paka I ta tu ta vale ma lo ka le ele fa se ma lo o le si ai nga la mo le po la ma tai au e usu marta ma po tina fenga winga o ko kulanga pa tu lo fa fonga la e se foi dale ta o lo villi na matanga winga ne lo li po tia te media poi te si la fie le si lo fa na lo fa nga ina ta ban wa to na vidin tanga winga ne lo e ma tu foi te vai e foi vai nga te una si la fie te media villi na matanga winga ne lo e fa matala e le no mero ta vale ma le taimi na eva ai mu di ele ta vale ia malisi vainga pe te mana o piki le matanga wenga le o ta vale pe amawa pe piki o le sifu le vainga I se ta o Samoa ia na o se tau longa e ta o le fai o tato insurance ia se ta o le vainga le ta vai te le o le tupe fa sawina ia ma de te le fo se atu lo ma fo fa pe o na tau tu se ta se e tongi na le fai no lo sa ta vai sa le manua le o so no tu langa le tu mo bao pe piki le pe lo tu tanga te piki mai le ta vale ngau I mai le ta vale pe yo te ma ua fa pe piki le e te tongi le tanga tu pe release mai ta vale mai le pe free ka o ta vai e mana tu e lua tu e na piki le fa pe piki le ona wo fai da li po ti ma e mali e piki le tanga le over mare lua se la mo ta la mo tu pu le me tu tongi piki le ta vale ta vai
ai este ma le tau o le fale le ala to te loka i merta avale le lato loto a ai a faina faisa uli poti ma ele mana o piki leo leo e malia o ke la ko piki ai e ke waku o piki leo leo mo ona sai ese so nga tu la fono na fa nga ina o sisi vai e le te tongi ala o vai nga le e te tongi lan tanga luenga le lo vai nga le vai nga ai ese vai nga fete na i male malam mai le tu bala mai ona ma wole le so ni ata vai malo fa tai tata no de foi ma won tanga luenga le leo au ka le pe fale yo ke ro pola nga o i la vale tu ma ba fa mo tu se le vai nga le mana tua e yen vai nga le ta o le robbery po le tele pe ina le o fale ngo i fa nga ina a penga ia ar kali pifali masani lava ia o so me por fa malama por fa ko atavai por fa tabali o fa isi vai o fa tupu la ia lava nga le tavai ai o lo vai e pe le tele lava ia o taimo le aso tavai o yele mana tu la tu nga o fu le o ai nga luenga ma onga te mila le os fa ia tala no ia tua o i foi e a nga i lo sua la isa mala u supu isi ngai ave la kwa o ia taba tala no le tua o fa mo muli pai mai vai me se ma ko fale ia o le si foi le vai nga te fai mo te so ne foi na ia tua o lo va ia te mire nei sa u warning o ita vai la ko ke o popole a po a me tonu le fale a wala manga o ngat fi uru ko ngol fale ia su ingi ato lo fale ma ave me nga e se le tau lua ia nga foi la fa tato insurance for ia ta o content insurance vai fisto swani ia o malo ai va o le sile vai a fai e te al watu ilo lawa po lo mo to wa kalik per kana a wa te lo tina ni vai ngol fali pa so ta intanga luenga leo a wa le te lo tangata ni fa ye le so tu la fon tangata wa ilo intanga luenga leo wa kulon kanga luenga le fengia la ko fingerprints fo ia tu la lima e siaki pe a faile o ye intu langa limo la to lo o se pala fo i wala vese tasi ai aru pala tu ulan tanga luenga lo ai awete lo ku lo ke faile temde e mali sibanga mo lo sa ngane mu ai lo ai faile se ki lo wa tu no faile venin tanga luenga lo yo no mo le su sani mo mas fautu nga tabai tu mara va se so sani mai va nga te fo na mamla mai ma tu ma ai ngole no fo le custody order o te lo ye le ma se ngole leo a pa fa pe se mesta mai titi mai tono le fale ma va pe na se fa mal ma fa mo le ya o fa si to te lo tatu tu lo se tier tu la fono le vai nga le te vai on mana tua o i le family court po le function o ainga o mai ai ia inga o se vau se ngari o le o te o ai o le ava ia le whanau o ai foi o le ai ia le va inga o le whanau fo le fa pe o au va ia ka me ki le koru waso a le whanau o le i sia so fa po o va ia le whanau le vai so ato ona wa onga e fa tu ava ai tina le whanau i le weekend o lo ia le time o le fa maon ia i tato ia inga ia te vai o le temu o tona avele fana o peka o ka fio ka ko i no la via i tato tu la fono o tato le usta ia lua o ka mo faini so ma tu e fa so solar fana o ia tu i fafo e alu ma ave ka meki mana tua e ta atia lo tu la fono ia e ke le la vongo i le vanga fo ko le puro ale por va nga le u fa lo ia i le il malavani le so se taimi e alu watu e ta me titi le e kaupa e tau la asia le isi tu le o malaba le malanga o lo yai lava ina tangata te tau ona vai lo no winga fai wa mana aver kam kiki po lo walo fo i fafo fai le si lo tala martina po tama la ina po la to lo vai fai se malina ona avela wai fo fo linga mai o le tama fai ave fa ngo ita vai pe afe te fai se awala fa pe e au noa ma se malina male lo el famchino vai nga ia tavai wai ono lusi e lo wono e te va ai lo fa no pe le usta ia lo vai nga le mo ia mo fo so fani pe afia mana e fa mama mati li vai nga tavai ma lo fa te tele lo fa sa tini o ma tango fil fa mal mai no vai nga mai wan fa fo mai le no le o le ma won ba su mul ni o nga fa na tu ma ba ya o mai nei vai nga fo e fa na tu nei ma tu mo sa le mo nei fa na fo ya ya e non vai assumere ne o quello te mai ti le fare te vai e una ave fa na fa uma le ne vai asso ai mana tua fo o la vale fa tu anga te vai a fa ele o la val fa so a fa ele o malo si lo walo o lo mai a fa fo le se pi
pikia ia o te le si vai nga alfa manu ro fana ro fa ai a fai o le a vir fana o la o vai o la to fuspa mo la to no fo te tau lava ona fa ia vai nga ia fa mo mo le ta vai o le si vai nga ta to luas fast kilometer e te tau ona sao fa tu la fono ina e alu le ta vai e ta to kolosi a mo mo le fana u lu mo fa le a o fa mo le sa mo pe a ma fa ia le vai ta una ia si o pe le mami no tele i tu ole a o ngai piki le fana ma mo a fai e ia se taimu e kuai vili lea onga wha mone mole. E a batua ia lo walo e tu ulu mo office se e fo ia tu. Ia, e te mana batu fo na piki leo le whanau. Ai leo whai mai ku ulu mo lea onga e kia rfi kura fia fere koe re piki ata moi. E te tau ngona whaia le vaenga mo le whanau. Wha fia fia whanau na nei tai au. Ia ma mautino, koe kasi ar vai aso fo. E se foi la tato fautuanga mo le vai e whanau i tono tato la mo mota na nei tai au. Faftai mo le matua no fa o ta vai faftai lau tau tua fo le tatu tunu tatu mera masani tasi mau tanga luenga le leo pe a fai o ye se fa bla fa fo sei o lo tupu le taimi le nei o tasi o lima e mau le so sani tanga luenga leo ia pe a fai le ye se vai nga te fie tala no ai fa so ai le o se fa bla fa fo sei tasi o le o tasi tasi o valu fai e lo se te kia te vai e le whainga whako ai me sau apala ia me ka me ki e kukeo miki o le whainga nuenga ma o wale so sani mo i lau lava ngana so lava se whainga o le tūla whono te vai a sau walo whanonga ua le mawhaina o talihina o na le o iai fo le mato o nanga e iai nisi o matanga nuenga ma wharapaputonga le malo e mawhaina o ave i e lau mata upo e mo se so sani mo oi ma wai foi ma vai nga fa ma lamba i la wai ati tau fa ma uti no le o lo e so i fu sa ngole mu le tu le tai au ni le tu yo foi valo finima ta vai fa be fu tato tu ma wo tato tu u se vai aso fi ma se vai aso mo le lo fo le tu onsa u ya fa ngaro pereke ko yo so fo le la ta vai o pe me no le fi ma me la so ngar me no ka ba le tai au le tu yo foi valo finima so fu me ba Ja, la vega sa tini mone foi fai va mata nei va so fafta mo pokala me nei tai au. Se foi. Ja. La vega sa tini tu marva se ki a show mal tar pokala me mal mata ngalo leo nei foi tai au fo. To to mo sa mo so le me to lo mo ina o to se fulu mal fitu me to lo taro le tu la eva a to mo ina to mati la o nei tai au. Ma lo fa ba lo si. Pesela o mal poni ala va. Vai sina malo lungai wa e fie moe. So if I feel I love loto maule malanga misalo we la la Oloya I baila awilunga ole la la Te afai o msoe oe a oe sau O te fia fa tai tai Fa pe si tene po mai Tonga fitinga pe a oe tinga ina alo tali mai e si o mana ole ai se fini e fa pe o te tau fa pili o foliga wala le fa tosina maunga yo inga ua le te tele mai a ita Suinga, suita o futa o malanga lea I le siva Laki o si tasina te vai o e mona inga Fonga fia fia I longa foi e te wha misa Tu si mai ai alo lima Ona longa leo ta inga Ta ua nei ua fia whai poi poina alo Tali mai e si o mana ole ai se fili I e whapea o te tau whaapili
Radio Samoa. Taslima ivatolu amo. O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. O iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Le poti whai mai wala nei fo i tai a fau o loto mauna poloka le vaan Drury anga i Papakura anga i Takanini anga i Manurewa. Pasi mai Manurewa on-ramp, flow le lei af Janjo Poloka lava around Mount Wellington on-ramp. Mo tatola malanga tunei city bound ole State Highway 1. Poloka like Titi lava around Western Springs. Mo tatola malanga by C4 Highways Furuono. Oisi pai umalawala seki palengi umatato. Ile nei taimi ole taiao. Abtabale, famna tumasani il tano pakalame. Sango de mo oilo avena tabale. Sango de mo pasesi lo tono il tabale lo e avena. Sango de mo tabale uma feo iso se vango lao ila fe malanga ingla nei yaso o lo o io A whaio fuafua sa malanga mo Samoa ma le Pasifika. A whio ane loe le la lao le R-Dash Traveler i le tasi malulima Great South Road i Marirua. Pa o le fitu lua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Traveler i le o lua whāwalu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, whā o. Le R-Dash Traveler. Richard Park mga no choice full minuto lo tora talo le tu la eva ola tatu sia si tono lo tano mega casa ai afelo tano mega casa tele yo tabali filio po fel tabali bete manao se 4-wheel drive bete manao se van bete manao sedan
puli lava oi so so ni tong sia so tong sia ma fa ngal fa mal malama ia oi me uma lava e launga ngana Samoa ia le fa fa unga fa u e fa tau lo mal ta mal te na tong sia ma lo la se fo mo nei tai au ia ma lo fo malang manu ia so ia ma ngong ke timur ngal fa tai ni tu dal tai fa talo fa trailer sunga ya wa to bai pol to tai pol tu kalam me le malu tai au eu va fa pong anga sa mo po kalam fa ta tiele be sa mo pa malo se fu mon ya pa malo fa lo su ni tai au to bai no fa tai mo le tai au fo ia ma lo malang manu ia len ma wa ne malang sa mo ia file mo le ko to bai ia on me mo ne mo sa la to fa file mo la tinu yes e se besi e la me besita to ka ko mo foi vafo yo e e tula to mo to file mo sa mo e fia ngi me tanga tam ya e la me pe mo ki do ma to wa e ko me ga ki ni tamo ale wa mau sa mo ni mai to ai ono le faka ulu ya po o ka ma ki pu se me la ya wa mo mau le a fai o fa i tulanga fa pe ai mo mau te ta to tu nei vai ta bai ai man ia la tini yo alo ya mai el tali poti ya te lo fo ta vale wa fo ya fa ta wala tu le ya so fa mo ya fa pe ke la ta bai mo lo ma to no fa au yo di inga la fa fo ya te ia mo le ola fo le ni ta ya pu lo i fo ma to tu si tu lo fa fo sa mo wa ia ma ya fa pe lo le tu al ma ta to ri ya o mo le ola mo le malosi fu mo dia fa malosi wa fa malosi lo mo dia sa mo ya ngana se fi mo ngana pa tai fa talo fa tuai pa ia mo lunga so tu pelina ba sa mo ino tulanga fa lupe ale le tula tai au fa tai la veli sa mo de mo de ya bano pe se matro fa talo te fa la vilo ko i tanto fa ta ina wala si le fia de malu la kelo tatu tu o tulanga tu ale tatu wa fa ta bale yo ese mai la tau tua ta fa vale o fatingo nei mas uma ya compare ni si foi tau tua me o apera ngadu do início to mali o tatu a tau tala la tau chiela to tau tua ta fa vale e tatu to tanga le pan tu la sa mo yo to tanga le to i fa sa velo se leni e so i ki pe wai don fai tongi e meio se betino la tabale le scala in la tabale fa pe pa in la tabale mo ne fenisi to sanga i fai fuelo me ka ki e tulanga e la fa so da tu fi fa malu atu de fai e ton sien cashback e fai ton sien cashback sa mo ngale fi la ba the first feel to pelea just a piece of token to thank you if I ain't going to make a cash I'm make expect if I put on the table ya ele fai tong sia ya tulanga sa mo tabula bana fai loatu ai tele tava le fai la feeling pa su mai matala mai au tele tava le fai la feeling o piki afu o mai on the family bands o commercial bands o mini bands tava penga SUV la po mo ai na tele aku SUV fiololo yang trabalho com mai on tu no dato luto yang mana tu sama o dato trabalho specialized le customizing o trabalho ya mai ai foi mal moto abre dato trabalho tau abre le one stop dealer dato trabalho quando ele tira mo uma fama mabenga mo fama nianga o uma ele foi ele e pessoal mo o walu manai ele fa pe uma lota tolu sai o mito ona da ua tole lo mato tua ya e tulonga Samuel ai matam fai la betulanga e pessoal ni ya e na mo ni mal fai pe mafia to to fa inga to tua me ka mai le mato sanga talwai Disi tulang mai samo ya suwe mata mai au ta fa so pe bal am for telefoni yo e bal am for telefoni ni bai tabu fa malulu em para mai fa no to sone ke ya wale e ka pe nei lo tostanga so tu mai la e lusela ke me ni stripe app ya fi mai matu mai de lusela ke me ni stripe i pa to man ka pe bal am for online ole o iba lua fitu lima balu ta sidua o iba lua fitu lima balu ta sidua e por te foi pe ai o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi ya me te le tua yo pe mo lima e bai a mo te nei pa to fa so fu tai do so tong sia mo le pote le tai mo di foi faiva o le ne foi aso fu mai al talong al manu Samoa male au America manu malo America lua se full maleva
ele sfruttolo il tanto mano Samoa. So qualify la America le World Cup lua filo fitu. Ai ko sfrutta to qualifying rounds to so stato vano World Cup. Eu sa oil al pese tu ka pekinga support peka kaman Samoa fa mol am. Sapphire e serum. Telefoning al Britania beta lai para tan. Ai lunga o ia soleanga. Ebe o tala ile tawa I tonga e lolongo Samoa. Ebe o upu ua fai faale anga hailo uingoa. Ole uli uli ei u tava ina malama. Pele fu ole vai e manino lava lona mata. Walia ina ibao ai pua ina ileala. Ola pe ole tama putanga wa elafo a imailo utangata. Tu sabe tinga, tu sabe falumaina. O tua inga, wala lafo umandai a ita. Ai o te talo le atua atonu e ai te aso. Fali ai le me amoni ai awa le vai so umana o. Fali ai le me amoni ai awa le vai so umana o. Ma tui tui ma ona na o io utotonga. Le taimi o le sawaina aloai malota polonga. Ilo ua fusisina e tautua ailo ainga. A ole oa pale tupe sa bebesi ailo ta ainga. Ele ngano ile anganga taimi ole sauanga. O upu matala na lalafo ai nai ulaba ilu toto wana saa. A olo ainga le aise na labe a ita. Au tangi tu isi a utama matau mawhai e opo atu ita. E loa inga ia toa mamalupea ole tai. O upu matala wala lafo alolofa pa amanga
Talofa lava o au lapi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. In this update, Cabinet discussions are continuing over whether New Zealand will recognise the state of Palestine. A number of countries have said they'll recognise Palestine next week at a UN meeting. Chris Luxon says recognition is a complex issue. There's a range of views to consider and the government will make its own decision on whether recognition is appropriate. The Prime Minister says an announcement on the matter won't be made today. We've always said when, not if. Winston will have more to say about that in the coming weeks. Fears gang members are making rehabilitation tougher for other inmates. New data from Corrections reveals more than 3,000 gang members and associates make up the just over 10,000 sentenced and remand prisoners. It equates to about a third of the country's estimated gang population. Corrections Association President Floyd du Plessis says the chances of rehabilitation for these inmates is low. And we need to be able to separate the gang members or separate those members that are saying, hey, we're going to leave, we want to walk away from this, from those influences. Otherwise, they're never going to be able to leave while they're in the prison. New ACC figures reveal more than $55 million has been spent on e-scooter injuries since 2020. About 3,400 new claims were lodged last year. More than 2,600 have been filed this year to August. The majority of people injured were aged 15 to 19. The government's taking action to protect mainland New Zealand's hoiho population through a temporary emergency fishery closure. Oceans and Fisheries Minister Shane Jones is implementing an immediate emergency closure of the Setnet fishery around the Otago Peninsula for a period of 3 months. The hoiho is one of the world's rarest penguins, with only 143 known nests on the mainland last year. And voting for the 2025 Bird of the Year competition opens today. People can vote online for their 5 favourite birds. The winner will have 2 weeks to rack up the most individual votes. That's news. In sport, chaos on the final stage of the Vuelta a España cycling Grand Tour. The race has been called off entering Madrid due to a pro-Palestinian protest. Jonas Vingegaard won, but no presentation ceremonies have been held. England have beaten Scotland 48 and France have defeated Ireland 18-13 to set up a semi-final at the Rugby World Cup. New Zealand will play Canada in the other last 4 match. Zoe Hobbs has missed the 100 metres decider at the World Athletics Championships in Tokyo by 0.06 of a second. She's clocked 11.09 in her semi-final. American Melissa Jefferson Wooden won gold. Jamaica's Oblique Seville triumphed in the men's race. That's sport. I'm Jody Gill. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Sausia lihi, o le tangata tumu I le fia sili, tato fasi o tia pei ui fea na miti. O le tamai titi whaama walua, mai mai e fo atu tato uma, se yo se fao le aso le ne e mawai le unga. A o reu pena leu lumatua, o e lava na taula mua. Aua le fasi o tia ae la foi tatonu o le lua. O le ata le olo usola e se mai, le anga sala te le sa e ai. Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai. Totana, o le ata o lo tau lo fale pua puanga. Tau pule pule ngale ana, tia fasi o tia se tama, aina suia e le atua ave mala o le faa o la tanga.
tātou awa, se I tangai I le au mitiana, I li uloa o iu tamato e sui le polo kalama. E o uso e se talofa, awa le ave e se alona ola, ai whaatau atu o ia e whai mapolonga. O uso I le whaaolatanga, olo o ali ali mai pea lava, nā tura whaauso yo se whaole tau lama lama. Tau mawhai e sa sa ale toto, ai uwhi uwhi isi o poto, le inga lolo o soifua le atua o ia popo. Totana, totana, ole a taulo taulo whale I pua puanga. Tau pule pule ngale ana, ia whasi o tia se tama, aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Ai amu ia sa tau lea lea, pe a wha pei o Iosefa, no nā lofai lea tua ele I lawe ai se upena. O o ala vanita whatawhona, e tau mai lea ai no honga, whai mai le tusipa ia e uwhi uwhi mea umai lea lofa. Totana, totana, ole a taulo taulo whale pua puanga. Tau pule pule ngaleanga, ia whasi o tia se tama, aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Totana, totana, ole a taulo taulo whale pua puanga. Tau pule pule ngaleana, ia whasi o tia se tama, aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Aina suia ele atua ave mala o le whaaola tanga. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu tolu o fitu. Oto mata upes fulma lima. Faita wina ile upor poto le ne foita heo.
O le tali file mu e li liu e se nai leita. A o le upu whaatinga e tupu ai leita. O lau whaiva o e papoto e whaafia tangata e le poto. A ngutu e vale lea luai mai e le valea. O lo i mea malawa fufonga i ova. O lo matuasi na sila i e a mi o le hanga mai e a mi o le lei. O le laulau whaiva e malo loa ai. O le la au le o la lea. A o le laulau whaiva whapio pi o mo pombo ai le loto. E te atu e le vale le o atu o lonta maa. A o le usu sta e le o inga e whautauta la vaia. O le fale o le a meo tonu ne o lo e tele. A o le poponga o iei lea i mea e maua e le ua meo leanga. E whasala wina le poto i lau mutu e poto. Ai le whapea loto o e vale lea. O le taulanga a e a meo leanga ino sia lea i ova. A te talo a e a meo sa o lona le fia. E ino sia i ova le ala o e a meo leanga. Ai alofa o ia i le o tausisi atu i le meo tonu. E le anga le o inga i le watu o le ala. O le ino i le o inga. E oti la ia. O se o lima le mala ia o lo ilumo i ova ia. E le sili e ona whapea o loto tangata. E le alofa le tawemo i le awa yatu ia te ia. Na te le atu i e poto. O le loto fia e tupu ai mata fia. A o le loto whanono ai mo momo ai le nganga. O le loto o le umafofau o sa ili lea i le poto. A ngutu e vale lea wa ai le valea. O aso uma o le utinga ina wa le hanga ia. A o le loto fia o le tausaminga i lea unoa lea. E sili ona le lei o le whanumanga o la au aina a o iai le lofa. I le povi ai le wharipovi. A o iai le ino. O tangata lotoa na te whaatupuina le misa. A o le whaatoa tu le lei a te ia le whinaunga. O le ala le pai e tusa ma le a ila au tui. A o le ala o ea mio sao. E whaalau le lei hina lea. O le atali poto e whaafia e ia le tamaa. A o tangata valea. E whaalea o ngahina e ia lontina. O le valea. O le me oli ai lea i le o le isona mafofau. A o tangata whautauta. O sa vali o ia ma lea mio sao. E whaalea o ngahina mafofau ngā pe a lea i se filfilinga. Ai whaatu mawina i le to tele o whaipule. O lo i ele fia le tangata i le tali atu o lono ngutu. Ma le upu i naso ua te tau i ai. E le leina wā lea. O le ala o le ola, o lo i lunga lea i le ua poto. Ina i alo ese ai o ia i se oli lalo. E lia ina i ova le fale o e wha maulunga. Ai whatu mawina e ia le tua oi o le whawhine ua tilana tane. E ino sia i ova mafo whaunga o le walehanga. Ai sao na le leo upu matango fie. O leo mata pepe le o loa, e whatinga ina ia lona lama ainga. A o le ino i mea lofa, e ola o ia. E ma natu le loto o le amio tonu, ina ia whaise tali. A o ngutu e amio leanga, e luai mai ai me leanga. E ma mao iova i e amio leanga, ai whaafafonga mai o ia il te talo ai amio tonu. O le malamalama o mata, e fia i le loto. O le tala le lei e lo lolo ai iwi. O le talinga o whaalongo i le ao inga e olai. E maule whaatasi mai e popoto. O le na te ena mea e awa oina. E whaalea o ngaina ia lona lava ola. A o le whaalongo i le ao inga. E maua e le poto. O le matau ia i ova. O le awa oina le poto ai. E mua fo'i le whaamaulalo. I le vi inga.
Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulwalu Canning Crescent i Mangele.
Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one, or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Experience the Crew Care difference. Crew Care. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. Crew Care. crewcare.co.nz. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Wele sa mos valima I batolu amo. Mana to moriele tai ole lofa malanga le leol tar mo tai le langi le se tar mo klame mal sunga ya fabina to tai David Tour mo nei foi tai o fo. Fa fi fiang o tai ao. Ya fa mana to foi to tuar nei foi tamali o le mana to tuar Samoa me leo fai pele. Lau no ai Samoa ma si fu a Samoa. Ele nei la langi a to fe lava fa fo ma nei tai mo tai ao. Pese mo oi. Da le fola lau ba soa. David Tour. Sa vai ngā le fia, on pokala me fia mai. O le foi aso ngō fuli mai aso se te mon zara fola ngō le lua velua se fulu.
Malo soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. Pesa le au moa,
Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. O le lima o tausanga. Na amata le muai ona o mai tawina winga o mea o leo langa i Samoa. Mawinga ese o leo. E si o miaia o mau matua. O lo utama o sengo. E uli whaasa sa o lona tino. Malona launu ena vai si u launu. Masalo o le tau ma le sami. O lo utina o vasa. Na fai mai a te au. O lona tama o le savai. A o lona tina o le tua. O lo mato nu ue le tu malo le tua masanga. E tua oi le tu i sifo ma le tu malo o ana. A vala au wa ue umatua. E vala au le ingoa si vea. A e vala au wa ue uso matutua. O na vala au lea o vea. E le mamau inga uta o le ai le mato fale apa fa atafa fa. E pou i pou muli malona fa se e tu ai de pusa lava e tasi. Ma le maua tingi pusa pepa e fa putu ai ia maa sae. Ya e fa sanga mai tua le sefe fa mau le fa o pi olo na tapun. O tua o lo mato fale. E tu ai le pui la au. O lae mo moe ai le tele o a mato pua a maa la toloa. E langona tu lava ilo mato fale ngā uta le longola au le whaife au ia sa. O na mato woi fore le lotu de tae au ma le fiafi. O le fesota inga la o le longo le whaife au ma tangata. E tā de longola au. O na ngā solo leo tangata e tāpua i le whalisa. A tā le pātea le whaife au. O na iloa lea. O lea o ngā la whaife au le fiafi. A tā mai fo i le pō i a lali male aso sa. O na ilo lea. O a o ngā pese le au whai pese. Ai apata tū mai lo le longo ua mea i le waweao. O na ilo lea. O le angelo le pope. Ai a tā mai i le aori. Ia ua tā la le sifurulua i le aori. Ua wha solo na neilo mafo fau i le atingi apa. Le atingi apa si o utama. A tā e lo utama le atingi apa. Ai tau feturi umama ia mātou pua ama pua atua o i le teimi o le whangana. I le tae au ma le fiafi. Whape nā fu i le mātou la fumoa pe au i le teimi e kūku ai e lo utina o vasa. Ia pe ono o lo ulai titi. Ma le winga whaatamai titi. Na te fia i loa pe mā fua i sea. Na ono fua ia i le siaso ma tātā leo tele le atingi apa lea lo utama e masani o na tātā. Ele i lewa ai sau loa ma le langa apua. Sau wai ma le tau futulinga ale mātou la fumoa ma moa alo mātou tuao. Sunga si vea. Awana tahina le apa. Ia la ngā ua mai pua ama moa ele i or keimi whawhangai. O le nofo tata ele alo utina i lunga awa uala. Ina ua vava o le mātou fale. Ile misanga pua ama moa. O te whaalonga moe ane i le tasipo. O tā whaamotu mai le longo la au le whiwhi au. O whaalonga tu ia vasa. O whesili le utama. Po o haile la ua maliu. Ai monia. A wā o le tae ao ana sa so ai. Na mau ai le tala. Ua maliu le tasi tamali i whai mea pi o le nuumale e kālesia. O ia lea. O le teu tupea le e kālesia. A o le pule nuu fo. O le vai aso na so o ai na ili mai ai le fō i taile ai. Ai au whaalongo atu ia sengo lo utama o wha ia vasa. O ia lea o le alu i le fono. E fo i mai lo utama i le fono. Ua tu sa o le la.
Ai muli mai ai matau le lea, ma le ato puaa, ma apa eleni. Wa tau so loi le afua siau tamai le savali mai i tai le ai. E ale tau fono sa fai, senga, o le tala oso atu le avasa lo tina. Ata le mu le toe ina malue luolo na uru no fai mai le. Ili ai se o le fongo o le sala. O le sala ai. E wa fa sala vo isi makai kala vo ye luo ka kong. O ye. Asa. Se ngau le maliu. E moa muri angere kalanga o mai male ala ngā povi. O pusa apa mai o kong. Ai o fa kau le fili makeki. Kale ropo le fili makeki le Radio Samoa ngā o fa kau ai. Ale ka po ai ngu. Na te ila ufa longo. Ila tala sengo ina wang ngeno mai vasa ia sengo. Wai kuyo le fai kakala yoro wa fingi vai wale moa maka mangkui. Na tango mai lo utamami le mili lo ulu mafusi etua ulu ngo na vai. O na ata leo de toin. Kele fuor kaukala. Le fai kakala e poko e fo i kuskala i siaso. A le anga le fai kakala fa kupumisa. Ea si aula si vea. Wa fa solo ane pe ina o matua. Ma ua tele nisi winga o feso o ta inga maleo a Samoa. Wa o iloa ma ua o mala malabai. E uma mātou mea ai le si afiafi. Ai tau wala au mai se tangata i lea wala ma sa vali anga i ta. Ai au wha alongo atu o fesiri sengo i le vaianga mātua. Le manu le lae manu mai. O le mango le ngaluenga ma le ngalue kai au. Lae fai mai ia. Ia uma makai ma le malo serengu. Sa o whaalongo fo i le tasi aso o manu mai se wala au i le fale o matai. Ai fai mai lo tama. E le se manu o se fono. Ai ole alanga ino i pu ava tamali i ma ava o tu la fale pe apo tu poto matai. E tele manu anoa i winga ese o wao o ina mai o matua. Mai se ai meni o leo. O nisi o aso. E ili mai ai le fo i le tai au. Ai fai mai lo tama. E alu i le matata. Ai e matu watu i tai le matawhanga e whaatali atu ailo na whaiva. O le mea ua whenumia i a teau. Ona, e ili le fo pe a whai le fono ale nu. E ili le fo i le matata. Ai pe wha pe wheo nei loa le ese anga o le fo le fono. Ma le fo le whaiva matata. Aru lo utama le testau sanga e whaataula na ato talo. Ai fo i mai ei ma le mātou utama i le tio e whaaola i maamoni wila. O se mea fau le uolanga. Ina ua uilolo no winga malona anga. E sa wai pese au fai pese. E tau mai ei polo ai tangata o ainga manu. E whaasala lau mai ei tala ese ma tala i mea tutupu de rangi. O whai ngā lotua e ka le sia ma le tele o isi por kale mo tangata Samoa. E au pita sili lava lao na fia lau tamaa. E wha longo pe a whaasala lau mai ni maliu. Ia po ni sa whai. E wha longo lau tamaa i le leitio. Ai maa sola ma vasa ma lau tinae i le a i le pinko. E puno vasa i le pinko. Maisia uso mātutua. Ai mātou sola maisia uo mātou mata i le televisia le isi ahinga i le ai. E fawfo ila uva ai nei mea o televise. E sili atua na ilo le leitio. A wafo le leitio e na o le leo a o le televise sa waiata. Ua whaila le ma mea ua whenu mia i ailo mafawfau. Pe feo na whai e paparangi nei mea.
na mātou mamoe le tasi pō. Ai te ia o mātua i lo whatayo, ma u waso atu i la moe. Nofo ta tā e lo tina ma fusi maua. Ai o te mai le toi ina. Wala. Wa va aila iai. O fua i o lo walu ma avele kenge le pinko. Le ngā lai ke pinko ai feo i sole makameki maka solo i kere visi. Ai ngia kai ku wa koe o sola o lea. Ha? Wa fa solo pe ina tele le tio fo mala o pese la po ma leo te tele i tonu o le matunu. Wa fai telefonia nisi ai. Wa fa solo na finga tau na mamoe nisi le ao ma le po no le leo au isi le tio. Mala au pese fie iai tupula. Wa peo le tatafe mai o vai tafe le taunu mai o mea fau i Samoa. Fa pena fo ona va veilo e Samoa mea o lo tutupu de rangi fa fui le aso e tasi. Wa tele mea fau wa mātou i loa mai le fale aonga. Wa o i loa fo i telefoni malona aonga. I fiso o te inga fa vave. O le isi mea na owa fwai. Ona o lea ua maua ma le tua i ngā telefoni ma whai ona whea vea. E ma whai ona whea rua i le tangata ma ave iso o se mea. Whamai e ma whai fo ona e aru i le pasi ma ave po o le tama i ta vale fo. Ma whai ona e moe ma oe lo moenga. A u te lei loa pe ma whai ona alu ma lau ta le telefoni i le teimi o lona whaiva. Ua wha solo pea mea fau i lea tausanga, ma lea tausanga. Ma tele ia ma mea ua o wafai. Ai silo na tele fesili ua te tupu mai ilo umafo fau. A ua o lei loa po o fea le mea e maua i le tati. A umatu tala i telefoni fea vea i ua maua i Samoa i se company. Ai mapuna mai fo i se tala e uinga i masini e pei o se mafo fau o se tangata. Fai mai o le masini e mawhau na wha popo mato e se numela. E loa fo i tali mai le fesidi a le tangata. Fai mai e mawhau na o i loa toi fo i ni meo lo tutupu i le isi tua de rangi. E mawhai fo na te weni wha ametelanga tahua pe wha lilo fo. Ua o toi mawhau whau le longo la au le whaife au. E tā ai ngā solo tangata i le whale tāpuai. Wa o mafau fau i le fofoa. A ili o nei loa le o le fono matai. A ili mai le isi aso o lona winga o le alu le whaiva. Wa o mafau fau fo i pe a manu mai le fono. A e manu mai fo i o se ngaruenga o le ala ngarue. Tau fo i lo mafau fau i le matou la fupua. E tatangi le atingi apa. Ai o mai ai. Ma le lafu moa lo tina a kuku wa sau le tuti. O mafo fau fo i tala tanga tamatu tua. Fai mai. A tangi ta milo le pusi le nu. O le a maliu de tangata. A tangi whaalau se so o foi le ve alangi. O na i telea o le a tu malo se tamari. A pale o tele le ngalu mai le ava. E tua fo i se maliu. Wa o toe wha solo lo mafo fau i wha o punga sa moa mo no winga. O le wale si manongi leo le ula moso oi ua sa salatu. Ai fie mai yai tamaiti i le e ana le ula. Wha mai o le faso o te inga le a sa moa na mua. E pei ona savali le tangata. Wa maua le au wala paipa. Olo no winga. Wa iloa le mafu anga o se wha lave po o se mea na tupu. Wa o iloa mai whale a onga le mafuanga e ta tau wai o nā o a oina le poto e tangata uma. Awa whai mai. O le au wala le e tasi e iloa mamala mai au ngā tupulanga i mea fau o tutupu mai de rulangi. O to tonu fo i o whale a onga. E a o a oina ele matau po le wha asai nisi. E mā fau na maua mea fau e tangata wha pitoa.
Wa avea leo o mai o le ano a i o mea fau whaaneo na po i Samoa. Wa o ilo ai, le tele foi o isi mea fau o fōtua i mai denei sene tuli. Mafua anga leo le tu fesidi pea o lo o mafu fau. E whape fea la o na o malama i le tele o fesui ingo fau i le rodangi. O la o fesidi dea. Ai uia ina ese tari. Ai o teiloa. E aunga i le mea tasi. Tō anga i le aonga. E malama mai. Ma e taavili whaatasi ei ma le taavilinga o mea fau e o mai le larangi. Wa taulo mafu fau i universite. Wa o iloa ma o teletonu. Pau leo le no fuanga taua awa onga. E mawaitari o mea o le larangi. Wa toe o ailo mafu fau i le longo la awa le whaifi au. O le atingi apa lo utamaa. Ai malama le leia ia pua ma tau fetudi ai de whanga ngamoa. Sa siri ona uafo. Ina ua o tele tolu i le tai ao le aso sifuru tasi o se te mai le tausanga i nuafe ma le tasi. Ai langa solo lo mātou nu ure nā tai ao. Mata mata i le televise i whale te tele māwara runga i Amerika ua talari. O le mea o te au fwai. O le taimi a lea o lai tupu le whaalawe i Amerika. A lea mātou te mata atuai i lo mātou a inga i le tua masanga. Ua ta ape uma tangata na mata. Ma misi alofa i le ano tangata ua mariri. Ua tāle longo le whaifi au mo whainga lotu o le afiafi. Tālo si ai whaalawe wa fia i Amerika. Ua ta talo lo ta mama talo sia le whaalawe. E ta talo lo ta ma. A o lo mafo fau. O lo lawe la vea mai. I masini whaanei o na pō ma le to mai o tangata. Na whaia nei me o telefoni ma kompyuta. Ua vave ai feso o ta inga le rangi tele. O mana tuai nei leo le mātou tau roto saa o ina le whaifi au e whapea. Whata o to mua whai upo e fitu. O le matau i le atua. O le amatanga lea o le poto. Ai ino e vale lea i le poto. Ma lea o aoina. Feso o ta inga ma leo. O le tala na tusia e vai pou taulongo. I le tusi wa whai ngoina. O le tō whāsa saa. Whapo wina le pokalawe e whiwhia mai, pia mai a telefou i le tāo le se furu le tāo nei, a se mai ngana te tua ma oi, mora nei whai asonga fua. Alo lava, o ira nei aso tawai meni na ono sui foma i monia. O whalongo, o taunu, sa uno fo fatali male, ono sai, o mao, ele umalong saluai. Ilo fia falongo sa upumai ya wehani. Ma imau, ma futanga, ma fana. Pe analea ile fili ole neolanga. O ulangona wa mawa luma ia osunga. Lo fa walunga o oema. So uma o fratu o atae o vai le fia vai tu ia o hani se upumalu e faile ama o sulu ni mo amolulu liu pulu wetamusu se masalo wa emusu yata ita
Wataunu o upu fabesi Tenu stila Taulemu Lo ufatu ia ufainga Toi foi au e malolo I lo ainga O te fia fai atu masongi Yo fofonga Tinga ona le tau ai tu mau pele lo fa A o e ua sui I lauva ai Sina upu se tasi o te fia ai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me, darling That it won't be long before it's crying time Oye we, wali wane, leva yo sina Bele e apule oe ila ufili filinga Atau ia ina ia manuia lau tau mafainga Aile mafaina ngalo atunai o folinga Te masalo wa emusu ya taita Wa taunu o upu fabesi Tenu stila Taulemu lo ufatu ia ufainga Toi foi au e malolo I lo ainga Toi foi au e malolo I lo ainga Baby, Lomaki! Hey, hey! Oh! In this update, the Prime Minister says closing the Harbour Bridge for protests is incredibly disruptive. A planned protest by pro-Palestinian protesters was called off due to high winds. Demonstrators moved their march to the central city, protesting from Aotea Square to Victoria Park. Chris Luxon says NZTA needs to think long and hard before making the decision to close the bridge. There's enough other places that people can protest, and we want people to be able to feel free to do so. They're completely, we want that in our society. Some of New Zealand Police's best tactical specialists have joined the Australian manhunt for alleged cop killer Desi Freeman. Freeman's been on the run in bushland in regional Victoria after allegedly fatally shooting 2 officers last month. Victoria Police say more than 125 tactical specialists from across Australia and New Zealand are scouring the area. Acting Deputy Commissioner Russell Barrett says it's an unprecedented operation. This is the largest tactical policing operation ever undertaken in Australia's policing history. A third of the country's estimated gang population is behind bars. New data from Corrections reveals more than 3,000 gang members and associates make up the just over 10,000 sentenced and remand prisoners. The mongrel mob has the most members or associates locked up. An Auckland woman is taking Kaianga Ora to the Tenancy Tribunal over claims it's threatening her to leave her state home. Amanda lives with her 87-year-old legally blind mother in the South Auckland home, which is being sold by the housing agency. She has serious concerns for her mother, who is at risk of falling if she's moved into an unfamiliar location. Amanda says they risk homelessness unless they agree to a transfer with no idea of where they'd go. What tenant gives up their own property and relies on their landlord to find them another property without them ever seeing it? Would you give up your own tenancy not knowing where you're going first? That's exactly what they're asking. Kaianga Ora is defending its process for transferring hundreds of tenants to different homes in a mass property sell-off. County's Manukau Acting Regional Manager Sonia Clerkin says they're doing everything they can to support Amanda and her mum into another home specific to their needs.
That's news. In sport, Finn Allen, Devon Conway, Lockie Ferguson, Tim Seifert and Kane Williamson have agreed terms